تنشيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. ni ye sujudu yɔrɔ dɔ ye sunna min n'o minɛna alakira ye sallallahu alaihi wasallam ni maa sera yɔrɔ in ma i bɛ ayiwa sujudi kelen bi ka wuli. Ka mina ye ka kɛ an seeda ye ka kɛ sujudi ye kunnagoya tɛ fɛn min kɔfɛ. Alhamdulillah, ka bɛn an ka walanda daminɛna aya min na a ɲɔgɔnnaw tɛmɛna n'o ye ayatu sajida. Aya minnu n'i bɛ k'a kalan walima n'a bɛ ka kalan i bɛ k'a lamɛn, n'i sera yen nɔ sunna de don, a kanunen de don i ka sujudi bi Allahu subhanahu wa ta'ala. O ye baara ɲuman ye komi an bɔra k'a kɛ cogoya min na, a dɔw tɛmɛna. Nin sura min filɛ nin ye n'an b'a la suratul hajji, ale kelen pe de kuranɛ kɔnɔ sajida fila bɛ a la. An filɛ ka kelen kɛ wa sura in laban dɔ yɛrɛ fana bɛ yen. Sajida in kiri ayiwa kumaw delila ka tɛmɛ a la walanda dɔw la, nka hakilijigi sira fɛ bakuruba sira fɛ o sujudi a bɛ fɔ o de ma ko sujudu atilawa. kuranɛ kalanni sujudi ale tɔgɔ de ye o ye. Sunna de don, mustahabu de don. O kɔrɔ k'a fɔ wajibi tɛ, farida tɛ, n'i m'a kɛ ko junubu de bɛ i la, o tɛ. N'i y'a kɛ i bɛ baraji sɔrɔ, wa n'i m'a kɛ fana fusamantiya o bɛ taa k'i da. O tuma a yɔrɔw de dɔnnen bɛ kuranɛ kɔnɔ. Taamasiyɛnw b'o la sisan an ka kuranɛ ninnu na. N'i sera a yɔrɔ la, ni e yɛrɛ bɛ ka kalan kɛ i bɛ sujudi bi. N'i bɛ k'a lamɛn fana i bɛ sujudi bi, hali n'a sɔrɔ dɔnnibagaw dɔw kɔ n'a y'a sɔrɔ min bɛ k'a kalan ayiwa ko de bɛ kɛ komi i ka alimami, n'ale tɛmɛna k'a ma se e ka sujudi. Ka sujudi bɛ kɛ lahala fila la. A bɛ se ka kɛ ka maa to sali la walima k'i to sali ko kan. N'i bɛ sali la o y'a dama kiri ye. Sali la alimami ayiwa sujudi dulɔnnen bɛ ale de la. Sunna de don ni alimami bɛ ka kalan kɛ, kalan komi fajiri la, fitiri arakan fila fɔlɔ in, sagufɔ arakan fila fɔlɔ in, walima sisan an bɛ nafila minnu kɛ tarahi ninnu kɛ, i bɛ ka kalan kɛ k'a bange, n'i sera a yɔrɔ la i bɛ sujudi bi, i taatɔ sujudi la i bɛ Allahu akbar fɔ, musomɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ i bɛ ka taa sujudi la. N'i wulila fana i bɛ Allahu akbar fɔ ka tɛmɛ ni kalan ye. O tuma na o ye seli min n'i bɛ bange. Mɔgɔ tɔw bɛ tugu alimami kɔ, nka ni alimami tɛmɛna e tɛ sujudi de, hali ne bɛ k'a labɛn. Sabu alimami de ye ɲɛmaa ye, ale de bɛ ladege. A bɛ se ka kɛ ni seli banna a b'a hakili jigin, a bɛ se k'a fɔ komi nafila dɔ ne tɛmɛna a kan, baasi tɛ a la. Nka n'a sɔrɔ a bɛ ka seli min kun dɔn, dɔnnibagaw kɔ
n'a sigara k'a fɔ n'a tora ka sujudi bin seli bɛ ɲami maaw bolo ko tuma na k'a bɛ tɛmɛ a la nka n'a sɔrɔ ni kelen de don hali ni bɛ ka seli gundo n'i sera a ma i bɛ sujudi bin sabu n'a y'a sɔrɔ seli bɛ ka gundo seli fana sisan n'ale ko Allahu Akbar ayiwa maaw bɛ sin ka jate k'a taara rukuyi de la a bɛ se ka ɲami maaw ma o tuma o lahala ninnu na k'a fɔ k'a bɛ tɛmɛ a la waati dɔ la nafila seli ninnu na ayiwa ko alimami fana kan ka janto a la n'a t'a fɛ ka sujudi kɛ a kana rukuyi fana bɛn sujudi ma sabu o fana bɛ ɲami maaw bolo sisan e ye kalan daminɛ ayatu sajida bɛ yɔrɔ min na e ka laɲini tɛ k'a fɔ i ka sujudi sabu wajibi tɛ nka ka sina ka taa rukuyi bɛn o ma komi an filɛ ka min kalan e sina k'a fɔ Allahu Akbar maa minnu hakili bɛ kalan fɛ n'u bɛ sajida in dɔn olu caman b'a jateminɛ k'i taara sujudi de la nka e ma taa sujudi la alimami taara sujudi la ayiwa fɛn min ye alimami kɔmɔgɔw alimami taara rukuyi la alimami kɔmɔgɔw olu taara sujudi la a bɛ nagasi dɔw ka sali la sabu o façon n'a tigi ma bɔ a kalama fo e ko sami Allahu liman hamdahu a tigi sina k'a ten wuli ka wuli nɔfɛ a bɛ komi o araka in taara k'a ta f'a ko araka in a ka o sara de o tuma na o lahala in ko alimamu kan k'o hakili to o la maaw fana kan k'o hakili to seli fana nɔfɛ ayiwa sujudi hukumu kɔnɔna na k'o hakili to seli nɔfɛ k'i hakili to alimami fana nɔfɛ sabu waati dɔ la ni maaw hakili tɛ alimami fana nɔfɛ ayiwa i bɛ taa sɔrɔ maaw bɛ sina ka ko dɔ kɛ delina ko dama kama a bɛ kɛ gɛlɛya sali al-imam al-hafiz Muhammad Nasiruddin al-Albani Nasiru sunnati wa qami'ul bid'ah ala ka hinɛ la ni silamɛ su bɛɛ lajɛlen an bɛ se k'a fɔ san kɛmɛ laban in na ala kɛra ka kumakanw maa min ye a mako dɔn a la ka baara kɛ a la kosɛbɛ k'a ko nɔgɔya mɔgɔw bolo Albani ɲɔgɔn tɛ yen Albani rahimahullah a ma fɔ k'a fɔ ko yani masumu dɔ de don k'a tɛ fili de a yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ale ye fɛn dɔw ye ka kiiri dɔw kɛ kɔfɛ a nana bange k'a fɔ o ye fili k'u y'o bange a ye baara kɛ nin na dɛ a ye lahala dɔw fɔ a ko ale k'a to Dimashq Siri jamana kan sabu ale yɛrɛ al-Albani jamana min tɔgɔ ye ko Albani yenka de don nka fa nana sigi Siri sabu ka kɔn o jamana ninnu ka tila yɛrɛ b'a dɔn jamana ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ maraba dɔ la dawla Uthmaniya la ayiwa tuma min na maraba jugu ninnu nana se jamana ninnu na u sigira don dɔ la ka jamana ninnu ci yen fɛ ta o kɛra ni cɛ fila ka sigi ye ko Sykes-Picot n'u ko Sykes-Picot ka ban o ye balawu ninnu bɛɛ daminɛna o yɔrɔ in de la u nana ko dawla Uthmaniya tun bɛ yɔrɔ minnu mara yari kelen ye anglais ka ministre dɔ ye kelen ye français ka ministre dɔ ye k'u ka tila u ni ɲɔgɔn cɛ ka sigi mɔgɔw ka dugukolo ka sila k'a tila u ni ɲɔgɔn cɛ komi ayiwa u ye a lajɛ min kɛ Lomé ta min kɛra Berlin o kɔfɛ ka na dɔ kɛ Lomé ka Afrique fana tila u ni ɲɔgɔn cɛ o cogoya ninnu na aw ka yan ta aw ka yan ta ni min dira min ma n'a mɔgɔw ma sɔn i ma i bɛ jugu ka ni tasuma ye komi français ni anglais y'an tila cogoya min na o tuma na o laban na olu nana u yɛrɛ sɔrɔ Siri ko al-Albani rahimahullahu a tun bɛ ka kuma lahala dɔ de kan waati dɔw la o misiri ninnu kɔnɔ n'o ye minbariw parce que waati dɔ o tun ye minbariw janya kosɛbɛ minbari alimami jɔ yɔrɔ min na ayiwa ka juma khutuba kɛ ayiwa a kan ka kɛ jɔyɔrɔ kelen fila saba man ka janya kosɛbɛ nka kɔsa ninnu u y'a janya kosɛbɛ misiriw la fo a kɛra degun ye yɔrɔ dɔw la sabu yɔrɔ dɔw la i bɛ taa sɔrɔ minbari bɛna fo yan nɔ o la safan fɔlɔ ni safan filanan minbari b'olu ci ka bɔ ɲɔgɔn na ayiwa dɔw bɛ yan nɔ dɔw bɛ minbari kɔfɛ misiri dɔw y'a kɛ ka minbari sɔnni bila a dan ma komi Marɔkɔ jamana o ka ca yen nɔ kosɛbɛ
wala soni de be yenno mimbar be sori o kono wala ni juma sera o ba sama ka bo alman be yela sanfɛ sabo yele nan do ka taa fo sanfɛ no de na dana sabama o be wasake o yɛrɛ de kaɲi ko mimbari nun tilali waati dɔ la k'a bɛ na ni gɛlɛya ye sali kɔnɔna na a ko misaliya la ko don dɔ la k'ale to dimashi ale kamalenlama fajiri dɔ fɛ u y'ale tɛmɛ k'a ka seli ni maaw ye u ka misiri la o misiri kun ye juma misiri ye mimbari min bɛ yen mimbari ka jan mimbari kɛ safa 3 ɲɔgɔnna tigɛ ka bɔ ɲɔgɔn na mɔgɔ min dɔ yen fɛ olu yɛrɛ ɲɛ tɛ alimami na u kɔni bɛ seli ni mankan de nɔfɛ ko o bɛnna fajiri juma fajiri ma k'a bɛnna juma fajiri ma ko juma fajiri fana sunna de dɔn alimami i ka suratu sajida kalan sujudi bɛ o la sunna de dɔn ka wajibi tɛ lasiyama n'a y'a sɔrɔ ni a mɔnen tɛ maa min kunna alimami bɛ se ka kɛ suratu sajida mɔnen t'a kunna k'ale fana o dɔn na suratu sajida in ayiwa durusilen ninnu ka mɔnen tɛ ale siranna n'ale y'o sura in ta a kana taa ferekɛ a bolo ale ye sura wɛrɛ kalan k'o y'a sɔrɔ ko o misiri in fana ayiwa ko o caman ayiwa maa minnu bɛ sigida ninnu na o caman ye suguba dɔ bɛ yen nɔ o ye dugu in suguba bagan sugu de dɔn u caman bɛ su fanba kɛ ayiwa u ka kow labɛnni na ni fajiri salila dɔrɔn ayiwa u bɛ taa bagan sugu la sabu kelen na kuma ye ko ale ka jate la ko caman bɛ yen nɔ fajiri sali senfɛ a ka jate bɛ a ka sagaw n'a ka bagaw de kan ka tɛmɛ fajiri sali kan k'ale ye kalan kɛ komi ale ma suratu sajida kalan ale ye kalan kɛ fo tuma na a bɛna taa rukuyi la ale ma sujudi kalan ale ye Allahu akubaru fɔ ka sina ka taa rukuyi la teliyala dɔrɔn ale tulo bɛ kunbɛrɛkuru mankanw na maaw taara sujudi la jama fanba minnu bɛ fan dɔ in fɛ olu kɔni tora sujudi la minnu b'ale kɔfɛ u teliyala ka taa sujudi la u ɲɛ bɛ alimami rukuyi la olu dɔw wulila ale ko sami Allahu liman hamdahu ko dɔw sina ka mankan daminɛ k'u to seli yɛrɛ kɔnɔna salamu kɔni bilala ko mankan de wulila wa hakili la k'a fɔ ko bi kɔni seli kɔni k'ale seli tiɲɛ sabu a kɛra olu bolo ko juma fajiri kɔni ko sujudu de bɛ yen o de kama alimami ka kan k'a lajɛ k'a to yen nɔ waati dɔw la olu bolo juma fajiri arakan fɔlɔ kɔni ni alimami Allahu akbar fɔlɔ k'a bɛ taa sujudu de la olu hakili yɛrɛ tɛ ale bɛ ka min kalan suratu sajida kalan na a ma kalan olu kɔni ale ko Allahu akbar ka taa rukuyi la dɔrɔn jama sina ka firin ka taa sujudi la ale wulila ka sami Allahu liman hamdahu minnu teliyara olu wulila minnu b'a kɔfɛ nka minnu kun bɛ minbari kɔfɛ olu ɲɛ tɛ ale la f'a ko sami Allahu liman olu wulila tuma min na ko a tulo bɛ dɔw mankan na sali yɛrɛ kɔnɔna na sali kɔni banna caman ye mankan kɛ ale ko sisan kɔni mɔgɔ minnu kɔni n'olu kɔni ka alimami rukuyi olu kɔni jɛ olu ka segin ayiwa arakan kelen kan ka tila ka ayiwa a bɛ dilan cogoya min na n'o ye sujudi ba'da salami o k'o kɛ o la sujudu in kiriw bɛ a la lahalaw bɛ a la an ko n'i bɛ seli kɔnɔ nin y'a kiriw ye n'i tɛ seli kɔnɔ fana sunna de dɔn Umar bin Khattab radiyallahu anhu ka to minbari kan siɲɛ dɔ la a ye ayatu sajida dɔ kalan a jiginna ka sujudi bi jama ye sujudi kɛ a nɔfɛ juma wɛrɛ siɲɛ wɛrɛ a y'o aya in kalan maaw y'u labɛn sujudi kama a ko ayi ko nin sen na k'ale tɛna sujudi ko laysa ta'zima ko fɛn tɛ k'a fɔ ko wajibi de don n'i m'a kɛ ko junubu b'i la ko tuma mun kosɔn mɔgɔw k'o dɔn ko siɲɛ na a ma sujudi a tɛmɛna tuma na fɛn de dɔn sunna de dɔn ayiwa n'a y'a sɔrɔ i bɛ seli saratiw dafalen b'i la o de ka ɲi n'o ma dafa fana dɔnnibagaw fanba ko k'a fɔ o tɛ wajibi ye n'o de ye k'a sɔrɔ i bɛ seliji la walima lawura dafalen de don sabu n'i bɛ kuranɛ yɛrɛ ka lawura dafalen o ka kɛ a bɛ se ka kɛ e bɛ k'a lamɛn de surtout musolakaw la a bɛ se ka kɛ sutura dafalen tɛ i bɛ se ka sujudi kɛ ayiwa a ka ɲi k'i ɲɛsin qibla fana de ma n'a gɛlɛyara fana n'i ɲɛsin yɔrɔ wɛrɛ ma baasi tɛ a la o tuma duwawu min bɛ kɛ a la n'an ye sujudi bin k'an to seli la subhana rabbiyal a'la i bɛ se k'o fɔ duwawu kɛrɛnkɛrɛnnen min nana n'i y'o dɔn i bɛ se k'o fara kan sajada wajhi alladhi khalaqa wa saqa sama wa basarahu bi hawli wa quwwati fa tabarakallahu rabbul alamin
ani duwa wɛrɛ min fana nana n'i y'o fana dɔn i bɛ se k'o fana fɔ allahumma uktub li biha ajran waj'al indaka zukhran wa da'ni biha wizran wa taqabbalha minni kama taqabbalta min 'abdika Daoud o tuma nin de ye sujudi tilawa ye ko n'i y'a kɛ samantiya de dɔn wa k'a ka gɔn sitana ye kosɛbɛ ni adamaden sujudira ni lahala ninnu na k'a sɔrɔ wajibi tɛ ayiwa ko sitana bɛ mɔnɛ de k'a fɔ sujudi ko in de ye ale ta tiɲɛ sujudi dɔ ɲinina ale fɛ ale banna wa a ta tiɲɛna a b'o ta tiɲɛ de bolo ko adamaden filɛ nin ye sujudi caman ɲinina fɛ a bɛ tɛna k'a kɛ ten nɔ dɔrɔn ala bɛ yafa a ma o tɛ nin ye junubu yafa sira dɔ ye an bɛ Alahu subhanahu wa ta'ala deli wa an y'o sujudi min kɛ ala ka kama junubu yafa ye ala ka kama kɔrɔta ye tayib o la n badenw ayiwa komi an y'a fɔ cogoya min na an bɛ suratul hajji kɔnɔna na aya min kalanna o ye ayatu sajida dɔ ye min b'a kɔnɔ an k'olu lamɛn ala ka masaya a b'o de yira anw na n kosɔn anw adamadenw an fana n'an bɛn an yɛrɛ ma k'an ka kow bɛn an yɛrɛ ma an k'an ka min kɛ ka ɲɛsin Alahu subhanahu wa ta'ala an ka se k'o dɔn n'o tɛ ala m'an yamaruya ni ko ninnu ye k'a fɔ ko a dɛsɛra a kɛbaga de la koyi a kɛbaga bɛ ale bolo nka y'anw dan k'an bila nin sira in de kan o tuma na k'a lajɛ an b'a kɛ cogoya min na n'an ye min kɛ fana an k'an ka sara ni min ye a y'o bɛɛ lajɛlen boloda k'o bɛɛ lajɛlen labɛn o tuma na an k'o haya ninnu lamɛn ka Alahu subhanahu wa ta'ala ka masa in deli a ka jɔn minnu n'o sɔnna a ka jɔnya ma ka bɔ nin sira ɲuman in fɛ ni ale ye olu kɛ kunnadiya jɔnw ye ala k'an fara o jamakulu kan naam. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض أكو يلي إما يوا إما ي أبي فما كافو رؤيا علمية وليست بصرية إما يلي إما دوا أكو رؤيا أودي سبب فمن دي دو ere ɲɛkisɛ tɛ da a kan lahala caman na o bɛ kuranɛ kɔnɔ ru'ya basariya i ɲɛ yɛrɛ ɲɛ bɛ a la awalam yaraw ila tayri fawqahum saffatin ko yali olu ma yeli kɛ ka taa kɔnɔ ma wa a bɛ sanfɛ a b'a kaman fɛnsɛ a bɛ sanni dugu cɛ an b'o ye an ɲɛna n'i bɔra kɛnɛ ma i b'a ye nka yɔrɔ dɔw la a b'a fɔ k'a fɔ awalam yaraw a bɛ fɛn min fɔ o la o bangenen tɛ maa ye komi yan nɔ alam tara anna allaha yasjudu lahu a ye fɛn dɔw fɔ olu ka sujudi o tɛ bange anw ye nka ala ko k'a fɔ k'a bɛ kɛ o tuma na an bɛ da la k'a fɔ o tuma na ko a bɛ kɛ komi aya min tɛmɛna awalam yara alladhina kafaru anna samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma an ko tuma min na dugukolo ni sankaba u nɔrɔlen bɛ ɲɔgɔn na sani ala k'u fara ka bɔ ɲɔgɔn na ko yali u m'o ye wa an ɲɛ m'o dɔn mɛ laɲini ye yala aw m'a dɔn wa n'a sɔrɔ ni kun t'a dɔn ala ko k'a fɔ k'a bɛ yen nɔ o tuma na i k'a dɔn k'a fɔ nin ko in bɛ yen o la yɔrɔ in na sa ko yali aw m'a ye wa a ka laɲini aw m'a dɔn wa k'a fɔ ala fɛn min bɛ sankaba la o bɛ sujudi kɛ a ye fɛn min bɛ dugukolo la o fana bɛ sujudi kɛ a ye أيوة أبيكو جتي كتا نعم والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس نعم أكو فمن بي سانكابالا أني من بي دوكو كولولا أيا فتشوغا من في السماوات ومن في الأرض arabukan nasira la man femi nga chama femi ni hakili bala o be fo o de ma na ko ma otmana o ye hakili te mina wal ma bela jelen be do konnana otmana ka kambe femi ala ya ulu dani hakili ye o fendo be yenno somin fana be ula koy somin bola sabo somi oni hakili te kelen ye ayolu fana tafo o do e jumenye ako wa shamsu ani tlekise mina ɲɛ b'a la sisan k'a bɛ sujudi bi ko yali aw m'a dɔn wa aw m'a ye wa aw m'a dɔn wa k'a fɔ tlekise bɛ sujudi bi ala ye wal qamaru ani kalo in
والنجوم أني اللولو والجبال أني كلو والشجر أني يرو والدواب أني بغم من بتامد كلوكا وكثير من الناس أني چاما جمع كلو چاما مولا كون نون بسجود بي علي يلي أو مو ميوا أو مو يوا أو مو دوا أو مو ميوا تمنا على كوكا فوت تمنا كابيك أيوة مين بسانغبالا أني دغو كولولا na yo fo katla ka wala wala ni ke ala ka jondo be yenno olu fora yoro dola kerengere nyima nga ya ma fo tuma na ube sangaba sigi baga woni dugu golo sigi bolula malika ube olula malika ube sujudi be Allah subhanahu wa ta'ala anana fe minun jate ako tle wa shamsu tlexi otuma tleta on to ye koy on be dala de qala kara sallallahu alaihi wasallam ya ira ka fo ko tle be bi aywa abe sujudi bi la arshi koro abe sujudi bi la arshi koro bado ala kara ka kuma kan de sallallahu alaihi wasallam mu'minu be limanani aye halina ya soro e maseka famu ya saboni ko yimbe Allah subhanahu wa ta'ala ala ka dani kundo de konnana la arshi re minye abe chugo min Allah ala be chugo min Allah kika on se ko dongoy do de foranyena otmana na fora ka fo abe sujudi bin la arshi koro ebe limaniya de ka fo ala ka seba yela ko ko imbeke abe sujudi bi chogo jume eta don otmana e kana to fiyo shetana kana nyami ebolo ka be sujudi bin kana bina ko bita soro abina an fe 600 yano bi 18h46 aywa an ba fo ka fo ko abina hala soro ni akanga fo ka tununa ka bita soro mamino no be kayi olu nyebala minu be Dakar olu nyebala ko to ka be sujudi bin wati jume o sujudi bin be ke wati kerengere na kam munmun na bela jele nyebala wati bita soro do nyebetlela ga be sujudi bin wati kerengere ne minna o munmun in konnana ana ba ke chugo ya minna Allah subhanahu wa ta'ala de bato aw nyi tala ka fo ka be ta la arshi koro o tuna aw nyebala sanfe abe ka munmun o halisa na ya soro jate kelo ko kwanna ce ka be nin kilometri aywa ba keme yiriga nunumbo mado kilometri ba keme sabani ko aywa ka fo kanna jinya bo ka soro on wakilla ka fo ka manja ko sebe dadiri ni fen jamanya do fen nabi songa sama otmana on ye doni do akbar yala wala o sujudi mi no fora yanno ala kira sallallahu alaihi wasallam ka fo ka be sujudi bi la arshukuru la kejogo ya on toto ambe limanani aye والقمر أكو فانا بسجود بي أني لولو فانا كولو فانا بسجود بي ناو نيبو لا سانفيدي أيوا نيمانا لاجي أيوا لولو نكوم أولو لحلو تكليني دون دولا بي لولو دوي دونغو دو إني بالا يانو غابي سما لبانا إباية كالو دمانو كوفي إباية فوت لبيلا nga nisu koni kora kaban ibaye oni kalo yelenga bon itaye ngokoro kafu kate no dabe no hali tlefe lolo numbe no hali tlefe ube nga tle yelen kama aywa on taye tle yelen kama wode kasuru awna o fanga de kabo awga on taye do de janne do ba ko fo addo yere mene kabo kat tle yere ka o ko no do ne be ala ko otmana lolo nunu ala ko ka fo ko be sujudi hala suru no do ne be sanfi wala ma be limanani ni babu na nyogona nunu ye min babi al iman bil ghaib ko do wala ibal limanani koy do be yen no sujudi chogo la hala do fora anyena anyebe olula nga halo yere la ekal limaniya ka fo di la hala mekal ne sujudi de limaniya de be iblala no te kafiri ba fo ko ayi ko alima sohoma ay mun fa ko wal jibalu kani kulum aywa kulum minum filena nyebala iya ye donjo me ka fo ka birela atara turu katla ka wuli ito yew nga ala ko ka fo ka be sujudi bi ako yiru ko lu sujudi yiri min fileni abe ka dudala abe ka forola donc ele etaye ka fo asna ka biri ka turu katla ka wuli ito ye nga ala ko ka fo ka be sujudi bi ayan wirela anana olu tafo ako yatafayyu dhilaluhu anil yamin wash-shama'il sujadan lillahi wa hum dakhilun ako dloni mi medda olu kanabe yelema o dloni infleniye kle de ba ke aywa abe bo ula ngo yelema mi infleniye ko o ye sujudi de
ala kan nin dan fen nunun bolo sujudi de sabu olu ta ye fen kelen de ye ala y'u dan cogoya min na o b'o cogoya in na ayiwa fen min ni allahu subhanahu wa ta'ala o ka sɔn min na ala y'u dan ni fen min o kelen de bɛ kɛ k'a fɔ nin ko in n k'a kɛ walima n kana kɛ waati dɔ la n b'a kɛ waati dɔ la n t'a kɛ o t'olu ta la o tuma a fɔra an ɲɛna k'a fɔ kulu ninnu ta ani yiri ninnu ta ani adamaden banbantiw yɛrɛ fana ta adamaden minnu sɔnna olu bɛ sujudi bi alhamdulilahi an bɔra ka sujudi bi sisan sisan an bɛ ala deli a ka kɛ majigi sujudi ani limaniya sujudi nka maa dɔw olu tɛ turu duguma abadan nka ala y'a fɔ k'a fɔ k'u se t'a la k'u bɛ sujudi bi ala ye k'o tuma na u suma minnu filɛ nin ye dulɔ minnu filɛ nin ye k'o yɛlɛma yɛlɛma ninnu ko o ye sujudi bi ne de ala ye k'a sɔrɔ suma in ni dulɔ in bɔra fɛn min na o yɛrɛ seko tɛ ala o de kama ko wadawaabu ani fɛn ɲɛnama ninnu ta bagan ninnu ta dulɔ in bɛ fɔra cogoya min na o b'olu ta la nka a bɛ se ka kɛ lahala kɛrɛnkɛrɛnnen fana bɛ yen nɔ o b'o kɛ anw t'a dɔn o bɛ kɛ kun min kama nka a bɛ se ka kɛ u ka sɔn min na o ye majigi de ye alahu subhanahu wa ta'ala hali n'a sɔrɔ waati dɔ la maaw b'a taamasiyɛn dɔw ye komi lahala kɛrɛnkɛrɛnnen na dɔw ye image dɔw ta ayiwa alikaba kɛnɛ kan kɔnɔ minnu ni olu bɛ panpan o bɛ sigi sigi a dɔw waati dɔ la ka maaw to seli la maaw taara sujudi la dɔrɔn a bɛ sina ka a tentu o lahala kɛrɛnkɛrɛn i b'olu ye olu ye taamasiyɛn de ye o kɔrɔ tɛ k'a fɔ k'o ka sujudi bɛnnen bɛ dannen bɛ o ma i bɛ taa sɔrɔ fɛn ɲɛnama ninnu fana u bɛ lahala dɔw kɛ o lahala ninnu anw kɔni ko baganw ka yɛlɛma yɛlɛma n'u ka pankapuruti de ye o ye nka dɔw bɛ se ka kɛ u ka sɔn min na ala y'o kɛ u k'o kɛ o bɛ kɛ bato hukumu kɔnɔna na n'anw t'o dɔn fɛn yɛrɛ laɲini ye min ye k'a fɔ fɛn o fɛn ayiwa adamadenw n'anw b'o cɛ ma sa a bɛɛ lajɛlen kɔlɔlen bɛ alahu subhanahu wa ta'ala ye a bɛɛ kɔlɔlen bɛ ala ye sabu a fanba ala y'u dan o cogoya in de la sira fila t'u bolo kulu ninnu bɛ ten nɔ ayiwa tile ninnu bɛ ten nɔ kalo ninnu lɔlɔ ninnu bɛ ten nɔ nka a ye adamaden ni jinɛ kɛ danfɛn dɔ ye k'u dan u b'a ka sebaya la ka sagoni de di u ma o sagoni in kɔnɔ u bɛ se ka muruti k'a fɔ an tɛ nin kɛ an ma sɔn nin ma o tuma na ni nin fɔra aw adamadenw ye aw k'an ka sɔn alahu subhanahu wa ta'ala ye de n'o tɛ min ɲinina aw fɛ a k'o kɛ ala ye bato ni majigin na a kɛbaa bɛ alahu subhanahu wa ta'ala bolo de fɛn minnu ni aw yɛrɛ bolo k'a fɔ olu de ye fɛn belebelebaw ye kulu n'a ɲɔgɔnna ninnu olu b'u majigin alahu subhanahu wa ta'ala wala aya in a nana o de kama a ɲɔgɔnna dɔ tɛmɛna ayiwa suran dɔw la alahu subhanahu wa ta'ala ayan dɔ la a ka sujudi ka majigi kɛ a ye ka kofɔ ko a ye a y'a yira an na an k'an ka limaniya ni o ye a kɛcogoyaw ni a lahalaw k'o dɔnniya to alahu subhanahu wa ta'ala suratul isra kɔnɔna na a ko wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahu ko foyi tɛ yen nɔ f'a bɛ subhanalahi fo kɛ ala ye nka u ka subhanalahi fo cogoya ko aw to o faamuya o tuma a bɛɛ lajɛlen b'a kɛ i sigilen bɛ tabali in b'a kɛ mikoro in b'a kɛ kilimazeri in b'a kɛ tapi in b'a kɛ a bɛɛ lajɛlen b'a kɛ nka u b'a kɛ cogoya min na anw adamadenw ka dɔnniya tɛ se ka se o bɛɛ lajɛlen ma o tuma na ko in bɛɛ lajɛlen ye limaniya ko de ye an bɛ ala deli ala ka limaniya d'an ma ala ka limaniya dafalen d'an ma min b'a to ala ka se fɛn fɛn fɔra an bɛ da a bɛɛ lajɛlen na komi a y'a fɔ cogoya min na وكثير حق عليه العذاب a ye fɛn ninnu jate de a sera maninfinw ma a ko وكثير من الناس sabu o yɔrɔ la a kan bɛ adamadenw bɛ min kɛ u sagoya la k'a bɔ i yɛrɛ la ka sujudi min ala ye a ko o tuma na maa caman b'a kɛ komi an bɔra ka min kɛ sisan a ko وكثير حق عليه العذاب ko caman bɛ maaw fana na ko jangata wajibira olu kan olu tɛ sɔn sujudi ma fiyewu a bɛ bange fo ka taa sa a tɛ sujudi ma alahu subhanahu sabu a dalen tɛ ala ko la walima a bɛ fɛn wɛrɛ bato min tɛ alahu subhanahu wa ta'ala ye ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء a ko ni ala mana maa min dɔgɔya k'a majigi k'a mafɛnya ko bonyaba tɛ o tigilamɔgɔ ye o tuma kafiri
amana ke chogo mau ka bonya la ngabi to yama de la aywa beta jo kene fana kam fana mate soro yenno mimbe hali bonya kise kelen kala seme ala na tara yere suru Allah subhanahu wa ta'ala nyefe ka soro jiye kono anaka jamani aywa aka bonya ni aka fende do inna Allah yaf'alu ma yasha ko ala be fenge fe minno ya ja ate jalaki na yeminge otuma o kera nga ya aboli ayere kan ka wajibiya ayere kan ka fo ate fenge fe mino yo tonyali ate jon tonya imana minge abi sarani ode wala nako wa kathirun haqa alayhi al'adab wala ma mino no lubana sujudi ma sujudi minye mba bonyere la ka sujudi ubana ode ma ngo sete minna woke o كمي من فورا آيادون يتفيأ ظلال عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخلون واتمنى هل أدلومي بي يلما لا وبلا جلين سجد بيد الله سبحانه أسيكو تقولا nga seko be mina na bana ka ke Allah subhanahu wa ta'ala ko tigila mo desa ko jangata bina oludeka otmana mami mado islamiyala wal ma yarbu sujudi la otmana bo hukumu konnana ngo suratul najmi sajida min bayano qissa min nasira nabawiya konnana qala kala sallallahu alaihi wasallam sabo comme qissa yi anana sigiro dama la min be nas halende do ko kafiru yesujudi ki ala kala no fi sallallahu alaihi wasallam ngamin donal no masaha ka fotil kal gharani qul ula o kuma kan yi ode babu were ka fuko yesujudi bi qala kala sallallahu alaihi wasallam kuma ka wan najmi kana qur'ana kalangai abe katta islami ba no fe ani islami do be ka salia no fe al kaba kerefe kafiri do be yenno kuma kan yin donna ula adadale mi ngonga chugo yamin ala kala sallallahu alaihi wasallam suratul najmi labanyoro la doron fasjudu lillahi wa abudu ay sujudi bi kafiri do be yenno ka to no sina kata sujudi bi nden no fe asoma do islami ko kafiri ke do kumbe yenno ko in donna la minge anyima la mo birela aywa kunango ya mino ba alade anyima la mo birela ku tenturu duguma asnaga atege fe ka bogota ko da tenna ko fe ngoni adona ale refana nanga ko ale jukunante korota ale kungolo sanfe amason ka tenturu duguma aywa ko kera maminu nyena uko Allah subhanahu wa ta'ala kallati ko konnana kafiri fenfen kumbe yenno nu kauto yermo sna ku tenturu ko Allah bana bela jelen do islamiyala foni chekelen ale saka kafiri bu yera bonya ni kuna ngoya o kera sababu ye ayni la hala minge ale te maturu duguma tuguni no te donu labana utenna na turu duguma ala batu hukumu kona sabu labana ka do islamiyala wale kama ko man yuhinillahu fama lahu min mukrim kafiri koni amana ke fen na aka ko beta laban femina o e to yamade ado bina fanye no aya nunum bena ni kafiri tara yere soro jahannama kono abe kushi chugo yamina abe bugo chugo yamina abe zaba chugo yamina o kono e to men dande otmana mami be ponya yini ibe nyeshi Allah subhanahu wa ta'ala ka dinene ko mine ni yoke kaba ibe ponya de la Allah subhanahu wa ta'ala yo na'am هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم أيوة نمبلا جلم فولم كوفي أدم الدون تابلو فلا دبيكولا منو سنة أني منو مسون على ديكو otmana nunu flaye nyogon soso bawuye khasmani minum be nyogon soso le mebe ko mi kele nyogon soso utigila doko antigi abey ala de don kelende don abise ko bela jelena ayaundan aban kunu on doko ayi amasoni bema doko masoni shiere ma damine ere ko ala be no masoma doko oho abey nga dorobe no kafaraka doko abey dorobe no kafaraka ale ko bise ko la katemo ko ngat se fen bela jelena de fen do be no ka fo ayaunda aywa walma ka fo ko abetla ka kunu tuguni ko ate so la ko tse kake
otmana ko jamakulu yi u ka sosoli be nin kan khasmani aywa kiri ɲɔgɔn fila minnu ka kiri bɛ taa kɛ f'a ka to ne ta la ka to ne ta la k'u ye kiri kɛ u tigilamɔgɔ la u ma la bon Allah subhanahu wa ta'ala a ko ale kɔni fɛ ko bɛ taa laban fɛn min na ni jamakulu fila in na minnu n'olu kɛra kafiri ye ale b'a ka kiri min boli olu kan olu de filɛ nin ye a y'a daminɛ ni olu ta ye a ko maa minnu kafiriya la a ko qutti'at lahum thiyabun min nar na'udhu billahi minan nar ala kan kisi tasuma ma a ko fini de bɛ tigɛ olu la tasuma la ala de y'a fɔ a ka danni de don n'o tɛ anw bolo anw ɲɛ bɛ tasuma la ya fɛn min de don o ye mɛnɛfɛn de ye a yɛrɛ bɛ mɛnɛ de k'a fɔ tasuma yɛrɛ de bɛ kɛ fini ye ka dɔn farisogotigi la qutti'at lahum thiyabun min nar o kɔfɛ ko yusabu min fawqi ru'usihim al-hamim k'o to jahanama kɔnɔ sabu jahanama yɛrɛ ye tasuma so de ye nka fɛn bɛɛ lajɛlen fana ye tasuma de ye o bɛ tasuma de kɔnɔna na tasuma de bɛ tila ka kɛ fini na ka don u kan na fana a ko yusabu min fawqi ru'usihim al-hamim ko jikalan jahanama jikalan k'o de bɛ bɔn u kunkolo sanfɛ komi a nana riwayo la cogoya min na k'a fɔ jangata in bɛ cogoya min na ala bɛ k'a fɔ an ɲɛna k'a bɛ cogoya min na kira y'a walawala an ɲɛ k'a fɔ o jikalan in n'a bɔnna tigilamɔgɔ kan a bɛ bu ni kolo bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn na k'a bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɛ duguma nka a tɛ sa a bɛ tila ka fara ɲɔgɔn kan tun o tuma jangata in ala y'a fɔ k'a fɔ k'a bɛ yen nɔ wa a bɛ yen nɔ fana wa Allah subhanahu wa ta'ala a bɛ lahalaw de don diɲɛ kɔnɔ min b'a to maaw ɲɛ mana da nin kan f'a b'u fari kan siw wuli hali ni a ɲɔgɔnnaw kɛli a ka dɔgɔn wa u k'a dɔn k'a fɔ ni nin jangata in kɛra diɲɛ kɔnɔ adamadenw ka laɲini dɔ kama walima ka fili dɔ kama dɔ bɛ yen nɔ ale bolo min y'a lakika yɛrɛ min ka jugu ka tɛmɛ o kan ɲɔgɔnnaw bɛ kɛ o baara yɔrɔ minnu izini minnu n'u bɛ fɛnw yɛlɛ ka se daraja la nɛgɛ de bɛ yɛlɛ fo ka kɛ tasumaji yɛrɛ ye n'a fɔra o ɲɔgɔnna dɔn accident dɔ bɛ sin ka kɛ dɔ bɛ sin ka bin o kɔnɔ a binna kɔnɔ ani sogo ni bu bɛɛ lajɛlen bɔra ɲɔgɔn na o bɛɛ bɛ kɛ kelen ye sabu tasumaji de don ni adamaden miirila o la i fɛrɛ ka si yɛrɛ b'o la nin filɛ adamadenw yɛrɛ ye fɛn min dilan hali n'u m'a dabɔ jangata kama n'o tɛ dɔw tɛmɛna o ye maa jangata ni nin ye ayiwa ka tasuma mɛnɛ ka nɛgɛ mɛnɛ f'a ka yɛlɛn tuma min na ka maa ta k'a filɛ a kɔnɔna na k'a faga o hukumu na maaw y'a ɲɔgɔnnaw kɛ ka tɛmɛ nka hali n'a ma kɛ dabɔ kama a bɛ se ka kɛ ayiwa accident na o tuma n'o ɲɔgɔnnaw kɛra hali ni maaw m'a ye n'a fɔra ɲɛna ka ban i fari ka si bɛ wuli o la ni nin kɛra danni min n'Ala y'a dan adamadenw y'a se nin hakɛ in na n'a fɔra k'a fɔ ko jamana k'a bɛɛ yen nɔ o tuma na hakilima kan da la k'a fɔ a se bɛ Allah subhanahu wa ta'ala ye a k'o kɛ ayiwa a ko k'a b'a kɛ fana o tuma na a b'a kɛ sababu min kama fana a y'o fana fɔ an ɲɛna n'o ye kafiriya de ye o tuma na aya in y'o kuma in de fɔ ni aya in sa ayiwa a kun fɔlɔ hadani khasmani ikhtasafu bi rabbihim kiri ɲɔgɔn fila sɔsɔlibaga fila u ye ɲɔgɔn sɔsɔ ka ɲɔgɔn kiri u ma kibariya la ala de bɛ taa kiri tigɛ u ni ɲɔgɔn cɛ olu ye jɔnni ye tafsiritigiw u ye kumaw fɔ o kɔfɛ dɔw ko k'a fɔ nin bɛɛ lajɛlen de bɛ dɔn a la ayiwa kafiriw ani silamɛw jɔbatulaw ani silamɛw ahlul kitabi ani silamɛw walima maa kelen-kelen minnu n'u nana ɲɔgɔn sɔrɔ ala ko la diɲɛ ko dara kɛnɛ dɔ kan ayiwa kiri kunfɔlɔ tigɛra a tɔ bɛ taa tigɛ lahara k'olu bɛɛ lajɛlen bɛ dɔn a la o dɔ ye jumɛn ye Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu a ko nin aya in ko a jiginna ale n'a jɛɲɔgɔn dɔw de kibariya la wa ko kiri min fɔra de ko kiri in kun fɔlɔ kɔra ko a kun filanan k'olu bɛ t'u ɲɛnkiri Allah subhanahu wa ta'ala bɛ kiri in tɔ dafa yen nɔ alikiyama jɔ kɛnɛ o ye kisa jumɛn ye o fɔra Badiri kɛlɛ hukumu kɔnɔna na yɛrɛ b'a dɔn Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ayiwa kira ka sahababa de don wa a dɔgɔnin de don a ka soma fana de don Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu
otmana silamɛ tɛ se ka kɛ silamɛ f'i ka ale bonya k'a kanu de nka maa minnu ye sira jugu ta ka dɔn o baabu in fɛ k'u bɛ dankari sahabaw la olu tɛ aliyu kanubaga ye abada ali ibn abi talib a tɔgɔ dalen bɛ an fɛ kosɛbɛ waati dɔ la ni majamulu bɛ kɛ u b'a fɔ ko badara ali badara ali bɔra jumɛn o kan bɛ badiri in de ma ko badiri cɛba badiri yali ali kɛrɛn taara kɛlɛ kɛ de wa walima a ye kɛlɛ kɛ jama de cɛma ali kɛlɛ ma kɛlɛ kɛ yen nɔ de kɛlɛ daminɛ lahala dɔ de kɛra ali y'o lakali ani maa wɛrɛ fana jɛra k'o kɛ ala ye sebaya d'a ma o tuma na ali tɔgɔ yangara ni o ye fo a laban na u b'a fɔ k'a fɔ ko badara ali walima ko khaybara ali o tuma na ko in ye a ye jɔyɔrɔba min kɛ ayiwa kɛlɛ sen fɛ nin don ninnu na badiri ta an bɛna o kisa de fɔ wa khaybara ta fana o fana kisa nana n'o de ye ayiwa kɛlɛ wusura ka wusu yahudiya ninnu o y'a sɔrɔ sabu u sigilen bɛ ni a ye k'a fɔ silamɛw bɛ n'u kama sabu a y'a sɔrɔ o ye janfa kɛ ka ban u donna complot la complot min kun ye ko ka silamɛw ko k'u sila tunu coalition min wulila k'a fɔ silamɛya ko an ka taa ban madina a complot yɛrɛ sirila yɔrɔ min na de a sirila khaybara de o tuma na kɛlɛ tiɲɛna ayiwa tɔw bolo olu yɛrɛ kɛla min kɛ bɛɛ y'a yɛrɛ ɲini u yɛrɛ y'a dɔn ko silamɛw bɛ n'u kama o tuma na u y'u ka jinkogo ninnu ka renforcer kosɛbɛ ka balow la dɔn silamɛw nana bi dugu la tuma min na ayiwa u ma se ka sira sɔrɔ ka don dugu in kɔnɔ a gɛlɛyara kosɛbɛ o de kama a nana hadisa la alakira sallallahu alaihi wasallam sufɛla dɔ la a ko sini a ko n bɛ kɛlɛ jɔnjɔn n'o ye drapeau ye ko n b'a di cɛ dɔ ma cɛ min a bɛ ala kanu ala b'a kanu wa khaybara dugu a b'a dayɛlɛ o fɔlen min kɛ ka sahaba dɔw sigilen to ayiwa bɛɛ lajɛlen y'a kanu o ka kɛ ale sabu mankutu min na o ye mankutu ɲuman de ye k'a bɛ ala kanu a bɛ kira kanu ala b'a kanu kira b'a kanu wa a bɛ dugu dayɛlɛ fana fɔ umar bin al-khattab radiyallahu anhu a ko o don in ale fɔra dama a ma deli ka ɲɛmaaya kanu fo nin don in na sabu a fɔra ko drapeau bɛ di ale de ma nka drapeau bɛ di ni mankutu ɲuman dɔ de ye n'o fɔra maa min ye ka ban alhamdulilahi o ye tare de a ka fɔ ala kira ka seedeya ko kari masina k'a bɛ ala kanu a bɛ kira kanu kira b'a kanu ala b'a kanu o tuma na o kɔni o tigilamɔgɔ o y'o ta dafalen de dugu jɛra min kɛ ala kira sallallahu alaihi wasallam a ye drapeau siri a ko yali ali bɛ min u ko ali sira ɲɛ na ko ɲɛdimi tun b'a la ko a ye taa wele ka na u taara wele ka na a ɲɛdimi to ala kira sallallahu alaihi wasallam yani bi barakati sallallahu alaihi wasallam a ye tutu kɛ a ɲɛ fila ninnu na a ɲɛ sina ka kɛnɛya a ɲɛ kɛnɛya a ye drapeau in d'a ma a ko drapeau in minɛ i k'i ɲɛsin ni kɛlɛcɛw ye i ka taa yahudiya ninnu kama i ka taa yahudiya ninnu kama drapeau minɛ i ka n'i kɔfilɛ i ta ala b'i dɛmɛ ko ali ibn abi talib radiyallahu anhu a ye drapeau minɛ k'a ɲɛsin ka taa jama tugura kɔ a hakili jiginna k'a ka alakira ɲininka fɛn dɔ la ko ni n taara n bɛ kɛlɛ daminɛ ni fɛn n bɛ se ka bin u kan walima n bɛ fɛn dɔ de ɲini u fɛ yen nɔ a miirila alakira ko k'i ka n'i kɔfilɛ o kuma y'a hakili tɔɔrɔ o la dɛ k'a fɔ n ka segin ka na ɲininka ayi a ɲɛsinnen de y'a to o tuma na ka mankan bɔ ka alakira ɲininka alakira y'a fɔ ne sallallahu alaihi wasallam n'a taara a k'an ka min fɔ u ɲɛna k'a fɔ anw nakun de ye nin ye o tuma n'u ma sɔn ma kɛlɛ bɛ kɛ ala y'a kɛ ala ye sebaya di ali ma u ka jinkogo ninnu a bɛɛ lajɛlen bin na wa u ka kɛlɛ ɲɛmaa minnu tun bɛ yen nɔ hali ni ziiridalaw bɛ caman fara kan ni mana fɔlɔw n'o ye marhabu yahudiyaw bolo cɛfarin min bɛ yen nɔ ayiwa ni maa kɔni a kelen yɛrɛ de bɛ ayiwa kɛlɛbolow kari a laban na ni ali karila ɲɔgɔn na ali sera a la k'a faga k'u ka jinkogo ninnu bɛɛ lajɛlen kari o tuma na khaybara binna khaybara binna a bɛ komi janfan ani complot min tun bɛ labɛn silamɛya kama a base de cira o don na sabu yahudiyaw sigilen tun bɛ o janfa in de kan wa arabuw fana n'u kɔnna filila u b'a fɔ n'u bɛ ko dɔn ka tɛmɛ an kan u bɛ taa khaybara de janfan bɛ sigi complot bɛ siri ayiwa silamɛw kama madina cogoya min na o la khaybara cira
o khaybara o de b'a fɔ k'a fɔ khaybara cɛba ko ali a nana nin cogoya in de la n'an seginna ka na ni aya in ma ali ko k'a fɔ ko ni aya in jiginna olu la ko badiri kɛlɛ sen fɛ komi an delila k'a dɔ fɔ tuma min na jama nana ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kelen kan silamɛw jama maa 313 walima 14 kafiri tun bɛ maa 1000 kɔ u labɛnnen bɛ sotigiw ɲamɛtigiw u n'u ka ntama n'u ka npanmuru nka silamɛ ninnu caman tun bɛ yen nɔ sotigi dama ni ɲamɛtigi dama a caman nana u sen yɛrɛ de la u labɛnnen tɛ to nɔ kosɛbɛ kafiri ninnu kɔni tamasire fɛn fɛn yirala u la k'a fɔ nin ko in bɛ sɔn ka gɛlɛya ayi u ko k'anw bɛ nin kɛlɛ in kɛ de n kosɔn ayiwa maaw ka siran an ɲɛ o tuma na a nana se tuma min na jama nana jɔ k'u ɲɛsin ɲɔgɔn ma komi fɔlɔ kɛlɛw bɛ kɛ cogoya min na o de kama kumakɛlaw b'a fɔ k'a fɔ fɔlɔ kɛlɛ k'o de tun ye cɛfarinya ye sisan i bɛ to yɔrɔ jan de ka bɔn fili ka taa walima k'i to avion kɔnɔ walima k'i to marifa yɛrɛ fɔ yɔrɔ jan ka fɔlɔ ta a bɛ jɔ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ de i ka npanmuru filɛ nin ka npanmuru filɛ nin ye o tuma na k'a gosi ɲɔgɔn na o tuma na u nana jɔ kɛnɛ kelen kan ka ban silamɛw bɛ fan fɛ kafiriw bɛ fan fɛ cɛ 3 sina ka poyi ka bɔ kafiri ninnu cɛ ma cɛ 3 balima 2 an'u den 1 u poyira ka bɔ yen nɔ Utba bin Rabi'a ani Shayba bin Rabi'a ani Al-Walid bin Utba u bɛɛ du kelen maaw de ye nka u dalen bɛ u ka cɛfarinya na u 3 nana bɔ ka jɔ sani kɛlɛ ka daminɛ u bɔlen min kɛ u ko wa anw bɛ siɲɛtala de ɲini maa ka bɔ min dalen bɛ a ka farinya na o fɔlen min kɛ silamɛw ka fanfɛla la kamalen 3 bɔra ka na jɔ u ɲɛfɛ dɔ jɔra nin ɲɛfɛ dɔ jɔra nin ɲɛfɛ t'a sɔrɔ u labɛnnen bɛ u b'u ka kɛlɛminɛnw de la ko aw ye jɔnni ye ko anw ye ansariw de ye u ko ayi k'an kan tɛ anw ma aw tɛ an kan bɛ an faden minnu ma minnu bɔra Maka an fɛ yan nɔ de n'u b'aw cɛ ma olu dɔw de ka bɔ sina k'u kanto ko ya Muhammad akhrij ilayna akifa'ana min bani ammina ko Muhammadu ko maa minnu b'i nɔfɛ ayiwa an faden ninnu na olu dɔw de bɔ u kan na an b'a fɛ siɲɛta ka daminɛ ni olu dɔw de ye Alakira sallallahu alaihi wasallam o fɔra min kɛ a y'a dɔn o kan bɛ min ma Alakira ko Ubaydata bin al-Harith o ye Qurayshi ka ye Alakira ko k'ale ka wuli k'o ka bɔ a ko Hamza ma ko Hamza e ka wuli a ko Ali ma ko Ali e ka wuli o la nin maa 3 ninnu bɔra ka taa jɔ kafirikɛ 3 ninnu ɲɛfɛ nin jɔlen bɛ nin ɲɛfɛ komi siratigiw u y'a walawala ka bɔ ɲɔgɔn na cogoya min na ayiwa k'a fɔ fɛn min ye Shayba ye Ubayda ale taara jɔ o ɲɛfɛ fɛn min ye Utba ye k'a fɔ Utba bin Rabi'a ko Hamza taara jɔ o ɲɛfɛ Al-Walid bin Utba ko Ali taara jɔ o ɲɛfɛ komi siratigiw y'a fɔ cogoya min na kuma min n'o sabatilen b'o bolo sisan ko olu fɔlɔ ka kɛlɛ daminɛ fɔlɔ kɛlɛw la ɲɔgɔnnaw tun bɛ kɛ ayiwa ka se ka siran dɔn juguw dusukun na parce que ni maa min ye sebaya sɔrɔ nin na a bɛ kɛ sababu ye jamakulu dɔ min ni se kɛra olu ka maaw la siɲɛta la daminɛ la a bɛ siran dɔn u dusukun na k'a fɔ ninnu bɛ sɔn ka se an na karila ɲɔgɔn na dɔrɔn Ali ibn Abi Talib ale ni min ɲɛsinnen bɛ ɲɔgɔn ma ale y'o kunkolo jigin Hamza ale fana ni min ɲɛsinnen bɛ ɲɔgɔn ma n'o ye ayiwa Utba in ye ale fana y'o kunkolo jigin Ubayda ale ni min ɲɛsinnen tun bɛ ɲɔgɔn ma o de tun ye Shayba ye ninnu maa 2 minnu bɔra silamɛw la Ubayda de tun ka kɔrɔ n'u 2 bɛɛ la a tun ka kɔrɔ ni Hamza ye a tun ka kɔrɔ ni Ali ye o tuma na o n'a jɛɲɔgɔnw ayiwa u ye npanmurudaw kɛ ɲɔgɔn na n'i y'a sɔrɔ nin na sebaya ma kɛ o kelen ka ban min kɛ Ali ni Hamza olu tilala u ka maaw la dɔrɔn u taara fara Ubayda kan ayiwa fɛn min ye Shayba k'o faga o la o kɛnɛ in na sebaya sina ka di silamɛw ma k'a sɔrɔ ninnu fɔlɔ yɛrɛ de bɔra olu yɛrɛ fana y'a laɲini ansari kamalen minnu bɔra u ko an kan to ma an kan bɛ
Quraish nunu de minu an fadenw ye k'olu de ka bɔ kɛlɛ min kɛ ayiwa kɛlɛ daminɛna o kɛlɛ min kɛ silamɛw se wɔra kosɛbɛ ko nin ye tamasere de ye ni Ala ye tamasere yira o la nka a ye siran fana ni jatigɛ a y'o dɔn kafiru ninnu dusukun na sabu aw ka maa saba bɔra aw ka maa saba bɛɛ lajɛlen fagara o kɔrɔ ye k'a fɔ kɛlɛ in k'a bɛ sɔn ka wusu wa kɛlɛ daminɛna kɛlɛ fana taara o taabolo in de la a daminɛna dɔrɔn Ala ye silamɛw dɛmɛ u kan u ye kafiri ɲɛmaa kafiri kuntigiw u ka kɛlɛ kuntigiw maa 70 k'olu faga maa 70 ka tila k'olu siri ayiwa tɔw bolila o de kɛra Badiri kɛlɛ ye o la Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu a ko nin aya in jiginna o ko in de la ko komi a kiri kun fɔlɔ de kɛra diɲɛ kɔnɔ Ala ye sebaya di u ma a ko nka alikiyama komi Allahu subhanahu wa ta'ala kiri bɛɛ lajɛlen tigɛ ale ni a ka jɛɲɔgɔn fila in o ni maa saba min karila ɲɔgɔn na k'olu bɛ taa ɲɔngiri Allahu subhanahu wa ta'ala ɲɛfɛ Ala bɛ kiri tigɛ o ni ɲɔgɔn cɛ o dɔn in na n'a y'a sɔrɔ fagali min kɛra min kun bɛ tiɲɛ kan min kun tɛ tiɲɛ kan o tuma ko aya in k'a bɛ o de ma dɔnnibagaw ko nin bɛ don a kɔnɔna na nka ɲɔgɔn sɔsɔ fɛn fɛn ni kɛlɛ fɛn fɛn kɛra ayiwa maa min bɛ Ala kɔ la ani min tɛ Ala kɔ la ko bɛɛ lajɛlen fana bɛ don a la Allahu subhanahu wa ta'ala y'a fɔ k'a fɔ fɛn min ye ale yɔrɔ kafiri kɔni n'olu sera yen nɔ min bɛ ale yɔrɔ ka kɛ u la o de filɛ nin ye n'o ye tasuma in ye o bɛ tasuma kɔnɔna na tasuma de bɛ tila ka tigɛ ka kɛ fini ye k'o de meleke u la jahanama jikalan fana o de bɛ suru u kunkolo fana la wa halisa tɔ bɛ yen nɔ يصهر به ما في بطونهم والجلود a ko o jikalan min n'o bɛ suru u kunkolo la ko jikalan in bɛ kɛ sababu ye fɛn min bɛ u kɔnɔ na k'o yɛlɛ ani golow fana k'o bɛɛ lajɛlen fana yɛlɛ u ko jahanama jikalan in a ka kala wa a nɔgɔlen don a kasa ka jugu o tuma a b'a sɔrɔ Ala bɛ lahala kɛ u la diɲɛ kɔnɔ minɔgɔ bɛ mɔgɔ minɛ lahala minɛnw na hali n'u nana ji nɔgɔlen de di i ma i bɛ sɔn k'a min o lahala de b'u minɛ o tuma a bɛ fɔ ɲɛna k'a fɔ ji bɛna di aw ma o bɛ kɛ jahanama ji kalan ji nɔgɔlen ji tolilen de ye a ka kalan ko n'u y'a dɔn n'a surula ayiwa u kunkolo kan ka don o da fɛ ka ban a bɛ jigin ka taa kɔnɔna na a bɛ nuguw bɛɛ lajɛlen tigɛ tigɛ ka bɔ ɲɔgɔn na fo ka bɔ kɛnɛma fo ka golow yɛrɛ bɛɛ lajɛlen fana jeni k'a tigilamɔgɔ ka sina k'a kɛ bo ayiwa ani fɛnw ye duguma a bɛ tila ka wuli tuguni k'a dafa jangata in segin bɛ kɛ a kan a ye filɛ nin ye k'aw de fɔ nka jangata a dan tɛ o fana ma dɔwɛrɛ fana bɛ yen nɔ ولهم مقامع من حديد a ko gosili bɛrɛ bɛ u ye ka bɔ nɛgɛ la ko malikaw bɛ yen nɔ minnu bilalen bɛ u jangata la ko bɛrɛ b'u bolo nɛgɛ bɛrɛ b'u bolo nin bɛɛ lajɛlen na u bɛ tila ka dɔ fara u ka jangata kan u bɛ tasuma yɛrɛ la ni mɔgɔ miirila i b'a fɔ ni yɛrɛ dama bɛ wasakɛ o nka Ala ko k'a fɔ minnu banna ale ta ma diɲɛ kɔnɔ ka nin dantɛmɛwale ninnu kɛ ko nin de b'u ɲɛ a maralen b'u ɲɛ yen nɔ a b'a kɛ u la fana ko malikaw b'u gosi ni bɛrɛw ye bɛrɛ minnu ye nɛgɛ bɛrɛw ye a nana hadisa dɔ la ko bɛrɛ kelen malikaw bɛ kafiriw gosi ni bɛrɛ min ye ko n'i y'a kɛlɛ minɛ dugukolo kan adamadenw bɛɛ lajɛlen mana jɛ k'a fɔ k'u b'a ɲɔni ka bɔ yen nɔ u tɛ se k'a ɲɔni ka bɔ yen nɔ a bonya kama donc o de bɛ ta ka kɛ ka maa kelen gosi Ala k'an kisi ka bɔ a ma naam كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق أقول تما نو يا لانيني كافو أكبو تسمع إن كوننا جرندة من تسمع من غم a gɛrɛndɛ min bɛ yen nɔ ani a tɔɔrɔ n'a a dusukasi min bɛ yen nɔ n'u ko k'a fɔ o bɛ bɔ o kɔnɔ u'idu fiha k'u bɛ segin tasuma in na wa dhuqu adhab al-hariq u bɛ tila ka lanɛnɛ tuguni jeni ni jangata la k'a fɔ an ka bɔ a kɔnɔ ka taa lafiɲɛ yɔrɔ dɔ la o kuma tɛ yen nɔ u b'a laɲini k'a fɔ u ka bɔ hali u ka segin ka na diɲɛ in kɔnɔ u ka na k'aw dilan diɲɛ tɛ yen nɔ tuguni wa an ka bɔ ka taa yɔrɔ dɔ la tasuma tɛ yɔrɔ min na o fana tɛ yen nɔ tuguni Allah subhanahu wa ta'ala ko u bɛ to nin jangata in de la u bɛ munumunu a kɔnɔna na u bɛ yen nɔ ayiwa su tɛ yen tile tɛ yen nɔ u b'a la ko dayi de ko ni Allah subhanahu wa ta'ala a y'a sɛbɛn k'a fɔ maa minnu u donna kɔnɔ ni limanaya dɔ ye limanaya bɛ tila k'o labɔ
o nana o sahara wa ni maa min ma limaniya ni o ye siran bɛ kɛ k'a fɔ a kana taa yɛrɛ sɔrɔ jahanama in kɔnɔ ka to a kɔnɔ kudayi parce que ala ko fɛn dɔ bɛ yen nɔ k'a bɛ kɛ kira ko a bɛ yen nɔ k'a fɔ e ko k'a fɔ ko in tɛ tiɲɛ ye n'i sera yen nɔ ni a ko in ma kɛ tiɲɛ ye minnu tɛ dɔn a la i bɛ sɔn k'i yɛrɛ sɔrɔ o la sabu dɔw bɛ yen nɔ olu kɔni olu bɛ to jahanama de kɔnɔ kudayi u tɛ bɔ a kɔnɔ nka ala kira de y'a fɔ sallallahu alaihi wasallam ko dɔw bɛ to jahanama kɔnɔ k'u bɛ tila ka bɔ u ka baara jugu min ni o ma yafa ala ma yafa baara ɲumanw ma se ka a datugu fana ko ala b'u jeni jahanama kɔnɔ o kɔfɛ limaniya min bɛ yen nɔ ala tɛ jɔn tɔɲa o limaniya bɛ kɛ sababu ye o bɛ bɔ jahanama ka taa arijana kɔnɔ ni min filɛ nin ye kira de y'a fɔ sallallahu alaihi wasallam wa a bɛ wajibiya jɔn ka limaniya ni a ye n'i ma limaniya ni a ye siran bɛ kɛ k'a fɔ minnu yɛrɛ tɛ bɔ a kɔnɔ kudayi kana t'i yɛrɛ sɔrɔ olu la n'o ye kafiriw ani munafikiw ye sabu maa dɔw bɛ yen nɔ u y'i file sira ta nin ko ninnu na ka baara kɛ n'u ka hakili ye baara jugu minnu fɔra n'i ye nin baara jugu in kɛ nin b'i la nin b'i la nin b'i la min y'o fɔ o de ko k'a fɔ k'a tigilamɔgɔ k'a bɛ se ka kɛ dɔw bɛ bɔ n'a y'a sɔrɔ ni limaniya sabatilen ani tawhid sama n'o sɔrɔ yen nɔ ne ko k'a fɔ k'a tɛ bɔ o tuma a bɛ komi i ye kira de sɔsɔ sallallahu alaihi wasallam o tuma na jamakulu dɔw y'o sira ninnu ta wa sisan i bɛ maa dɔw ye u bɛ kuma pɔrɔkɔtɔlen ninnu fɔ k'a fɔ maa dɔ bɛ don jahanama kɔnɔ ka tila ka bɔ k'o yɛrɛ nɛgɛn de ye o ye kuma jugu de ye wa nkalon de don fana ala kira de ko sallallahu alaihi wasallam ko dɔw bɛ dɔn n'u ka junubuw ye ka jangata k'u bɛ tila ka bɔ fana o tuma a kan bɛ minnu ma yan nɔ o ye minnu kɔni n'olu tɛ bɔ fiyewu o ni ɲuman ma se yen nɔ ɲuman min n'o bɛ kɛ sababu ye ka fɛgɛnya kɛ u kan o tuma na olu kɔni bɛ jahanama de kɔnɔ khalidina fiha abada u bɛ dumi a kɔnɔ abada u tɛ bɔ a kɔnɔ o laban ko jugu ala k'an kisi ka bɔ o ma إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. طيب ولا على كيري فمينجي كافو جماكلو فلا أيوة أولي بكيري كي على يورو وينيون سوسو على لا وبكيري كي على يورو بكيري تكوني يون جي كافر وكا جنغاتا أيوفو wala maa minnu ni olu ye sira ɲuman ta ka ala ka welekaw jaabi olu ka nɛɛma u ka damu a b'o fana fɔ o fana ye kuranɛ ka taabolo ye an ko n'o fila fɔra jangata i bɛ siran ɲɛ i bɛ tanga ɲini ka bɔ a ma ayiwa nɛɛma in fana i bɛ nata a la k'i jigiya da a kan ka sira fana ɲini ka ala deli ala ka nɔgɔya bɛɛ lajɛlen ye a ko i k'a dɔn ala a bɛ maaw dɔn maa minnu limaniyara ka baara ɲuman kɛ k'a b'u dɔn arijana sow kɔnɔ kɔɲɔw bɛ boli arijana so min kɔnɔ a ko u bɛ arijana in kɔnɔ daamu ni lafiya min bɛ o ye o dɔ ye yuhallawna fiha min asawir min dhahabin wa lu'lu'a ka ala b'u masiri u bɛ parifɛn minnu bɛ yen nɔ ni ala y'a tamasire dɔw di an ma diɲɛ kɔnɔ hali n'a dira an ma diɲɛ kɔnɔ a sɔrɔli ka gɛlɛn kungow b'a nɔfɛ waati dɔ la aw balila yɛrɛ aw k'a dɔn sanu ninnu k'a kɛ masiriw ye k'a kɛ bɔlɔnɛgɛw ye k'a kɛ seniw ye o haramuyara cɛw ma hali ni a sɔrɔli ka gɛlɛn e sera k'a sɔrɔ e kɛra fɛntigi ye i bɛ se ka i ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ sanu ye ala ma sɔn k'a fɔ k'i yɛrɛ masiri ni a ye diɲɛ kɔnɔ cɛ kɔni Allah subhanahu wa ta'ala a ko k'a y'o ladaga olu ye arijana kɔnɔ u tɛ sɛgɛn a nɔfɛ komi diɲɛ mɔgɔ bɛ sɛgɛn sanu ni lulu ninnu nɔfɛ cogo min na n'a masiri ninnu diɲɛ lahara mɔgɔ tɛ sɛgɛn a nɔfɛ diɲɛ ta bɛɛ lajɛlen a bɛ hali min bolo n'ale y'a san n'a ka nafolo i b'a sɔrɔ a seginna nafolo in fana nɔfɛ cogoya dɔ la o de y'a caman ye nka a kɛra cogo o cogo i bɛ taa sɔrɔ dɔw yɛrɛ fana sɛgɛnna o bɔli yɛrɛ fana nɔfɛ komi diɲɛ sanu bɛ cogoya min na an ka miiri sanu in n'i y'a ye sanu bitigi kɔnɔna na a bɛ manamana cogoya min na nka sani a ka se o manamana yɔrɔ in na fɛn caman kɛra dɛ minnu ta yɛrɛ ka nɔgɔn masinba bɛ minnu bolo
aywa ni olu sera ka fɛɛrɛ sɔrɔ a bɔli la u bɛɛ lajɛlen na sɛgɛn bɛ ala musago b'a la accident bɛ kɛ a la minnu yɛrɛ bɛ yen nɔ n'olu bɛ don dingɛ de kɔnɔ damanda ninnu na don o don i b'a ye k'a fɔ ayiwa kasaraw kɛra dama binna dɔw kan dɔw ni tɔɔra sɛgɛnw bɛ a la ɲaniw bɛ a la lahala caman bɛ a la o bɛ munumunu o lahala ninnu fɛ o bɛ na se sanubitigi la ayiwa a bɛ pari a bɛ kɛ sababu ye ka maaw pari maaw bɛ nisɔndiya ni a ye nka min bɛ arijana kɔnɔ miira foyi tɛ yen nɔ k'a fɔ ko sɛgɛn kɛra a nɔfɛ ala de y'a dan nin cogoya in na k'a bila arijana kɔnɔ o tuma fɔlɔ sɛgɛn ma kɛ a nɔfɛ ale yɛrɛ ma sɛgɛn maa ma sɛgɛn a nɔfɛ wa filanan fana kɔlɔlɔ fana tɛ a nɔfɛ waati dɔ la mɔgɔw bɛ siran sanu ni masirifɛn ninnu kɔlɔlɔ yɛrɛ ɲɛ k'a fɔ a dɔ la n'a bɛ na nin cogoya in na dɔ bɛ ka dankari kɛ bingannikɛlaw bɛ se ka bin kan sanu yɛrɛ nɔfɛ walima u k'a ye komi o ɲɔgɔnnaw bɛ kɛ cogoya min na k'a fɔ dɔ parila ni sanu dɔ ye walima muso dɔ k'a yɛrɛ bɛɛ lajɛlen fa ni sanu kilo kelen sanu fila fila dɔw bɛ taa ka t'u ka plan tracé n'i y'a ye nin caman bɛ yen nɔ o tuma n'an taara kama so kɔnɔ an bɛ se ka a ɲɔgɔn caman sɔrɔ yen nɔ bingannikɛlaw o tuma dɔw bɛ siran hali o kungo fana ye nka arijana kɔnɔ o kungo fana tɛ yen nɔ wa diɲɛ kɔnɔ Allahu subhanahu wa ta'ala y'a bali n'i y'a kɛ junubu bɛ a la o tuma maaw b'a to yen nɔ junubu kama nka alikiyama Allahu subhanahu wa ta'ala y'a ladaga u ye de cɛ minnu n'olu kun balila u ka sanu dɔn a bɛ daga u ye o tuma Allahu subhanahu wa ta'ala a k'u bɛ masiri a sawira bɔlanɛgɛw u b'u masiri minnu ayiwa barasɛlɛ bɔlanɛgɛ minnu kɛ u tɛgɛ ninnu na k'u masiri ala ayiwa ala de y'a dan arijana in kɔnɔ ka pari n'u ye ko ala y'o kɛ u ye min dhahabin sanu na wa lu'lu'a ani lulu o fɛn cɛ ɲumanin min n'a bɛ bɔ ayiwa baji kɔnɔ n'o tɔgɔ de ye k'a fɔ lulu lulu kɔni ye lulu de ye o de kama an fɛ u b'a fɔ k'a fɔ lulu dɔw kun y'a laɲini k'a tafsiri ni fɛn wɛrɛ ye nka n'o tɛ fɛn kelen ye dɛ ko jama lulu ni jama tɛ kelen ye lulu bɛ bɔ baji de la o fɛn ɲɛnama min filɛ nin ye ayiwa o kɔnɔna na hali sisan waati dɔ la n'u bɛ fɛɛrɛ dɔw kɛ a bɛ se ka sɔrɔ cogoya wɛrɛ la n'o tɛ o tuma o fɛn kolilen cɛ ɲumanin o de ye lulu ye ale bɛ baji kɔnɔ nka jama bɛ bɔ ayiwa dugu jukɔrɔ de a bɛ se ka bɔ baji yɛrɛ fana kɔnɔ cogoya dɔ la nka jama bɛ komi fara de o tuma o tɛ kelen ye o la n'u tɛ kelen ye u tɛ se ka tafsiri ni ɲɔgɔn ye a bɛɛ kɔni ye fɛn da gɛlɛn ye ayiwa fɛn de dɔn a yankan ka bɔ kosɛbɛ adamadenw bolo nka fɛn kelen tɛ o la lulu ni tɔgɔ yɛrɛ t'a la an b'a fɔ k'a fɔ lulu karamɔgɔw fana tun b'a tafsiri o cogo in na k'a fɔ lulu a kɔni bɛ dɔn k'a fɔ fɛn cɛ ɲuman de don a bɛ baji kɔnɔ maaw b'u yɛrɛ masiri a la ayiwa hali sisan ayiwa lulu bɛ yen nɔ min ye a naturel ye ayiwa a industriel fana bɛ yen nɔ o kɔni tɛ don yɛrɛ bɔ a naturel halisa fɛn de don valeur b'a la kosɛbɛ ayiwa a wari ka ca a bɛ kɛ ka ayiwa fɛn valeuremanw masiri ayiwa a bɛ kɛ kɔnɔw la fana k'a kɛ masiriw fana ye ko o de bɛ u ye arijana so ninnu kɔnɔna na a ko walibasum fiha harir ko ninnu minnu fɔra yen fɛ k'u ka fini kun ye fɛn jumɛn ye ko tasuma a ko ninnu ka fini ye hariri magama Allah subhanahu wa ta'ala a b'o de ko fini ye u tɛ sɛgɛn a y'a ɲini na u tɛ sɛgɛn ayiwa kalali la wa dɔnni fana kɔlɔlɔ fana t'a nɔfɛ sabu diɲɛ kɔnɔ hariri dɔnni o haramuyara cɛ ma a dagara muso ye nka haramuyara cɛ ma diɲɛ kɔnɔ nka lahara Allah subhanahu wa ta'ala arijanadenw hali a cɛmanw Allah subhanahu wa ta'ala ye nin daga u ye naam وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد ala ko k'a fɔ u kanara ka taa senima ma kuma la tafsiritigiw ko nin bɛ ka fɛn fila de fɔ senima kuma la diɲɛ kɔnɔ ko o fɔlɔfɔlɔ ye mun de ye kuma min ka seni kosɛbɛ o de ye la ilaha illallah o tuma na ala y'u kana ka tara o ma ko bɛ kɛ sababu ye u bɛ kana ka taa kuma seniman fana ma arijana fana kɔnɔ ko bɛ kana ka taa ayiwa tanu masa alhamid u ka sira ma arijana ta o kɔrɔ ye fɛn jumɛn ye ko bɛ don arijana min kɔnɔ damu b'a la damu bɛ a la nɛɛma bɛ a la wa kuma seniman dama o de bɛ arijana kɔnɔ maa tɛ fɛn ye k'a yeli a b'i dusu kasi o tɛ arijana kɔnɔ i tɛ fɛn mɛn fana k'a mɛnni k'a b'i tɔɔrɔ o tɛ arijana kɔnɔ diɲɛ kɔni kɔnɔ i mana kɛ cogo o cogo
ni lahala fele tɛ se ka taa da fo ni tɛ adamaden kɔni cɛ ma n'o tɛ i bɛ fɛn dɔ mɛn min man di ye hali ni kɛra jamana masakɛ de ye kɛra président de ye a bɛ na lakali fɛn dɔ bɛ na lakali i ɲɛna i yɛrɛ kun kan walima fɛn dɔ kan walima kibaruya dɔ bɛ na fɔ i ɲɛna min man di ye arijana kɔnɔ ayiwa kuma seniman dama o de bɛ yen nɔ wa i ɲɛ tɛ da fɛn kan fana fo n'a sɔrɔ fɛn min n'o dagara i ye fɛn min n'o fana ye damu de ye Allah subhanahu wa ta'ala a ko nin bɛɛ lajɛlen bɛ jɔnni ye nin bɛɛ lajɛlen ye maa minnu limaniyara ka sira ɲuman ta ka baara ɲuman kɛ Allah subhanahu wa ta'ala a b'o sara nin de la o tuma nin ye ayiwa kiiri bannen ye maa juguw ta fɔra maa ɲumanw fana ta fɔra o tuma minnu fɔra laban na olu de ye maa ɲumanw ye maa kunnandiw ye an bɛ ala deli ala k'an fara o jamakulu kan wa nɛɛma min fɔra n'o ye arijana so in ye ala k'an garijɛgɛ don a la ala k'an kɛ a sigibagaw ye tasuma min fɔra ala k'an kisi ka bɔ a ma ala k'an kisi kama ma ala k'an ɲɛ ka bɔ a la k'an yɔrɔ ɲɛ ka bɔ a sababu fana ma naam إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم نعم ولم بدهم أنكم بآية مننا هذا بدهم قال لحلا ونقول لبان شغو ولكم بأولا آية نون سجنا كنا يسجينا كقدو فنا يفو أنينا ni aya min filɛ nin ye n'o kalanna sisan o de ye ɲɛbila ye ka dɔn hiji hukumu kɔnɔna na sabu n'o kalanna o ye ɲɛbila ye ayiwa hiji bɛ kɛ yɔrɔ min na o kibaruya bɛ na wa hiji kunnafoni fana dɔw fana bɛ lase an ma wala ni aya in ayiwa an bɛ se ka o tafsiri bakurubaw fɔ wala insha Allah ni ala ye sigi wɛrɛ yira an na ayiwa aya minnu bɛ tugu a la n'olu b'a walanwala an dana se olu bɛɛ lajɛlen ma aya bɛ fɛn jumɛn fɔ a ko i k'a dɔn k'a fɔ maa minnu n'olu kafiriyara u bɛ balili kɛ ka bɔ ala ka sira ma u bɛ balili kɛ ka bɔ misiri lahɔrɔmalen ma a kan bɛ makan kafiri ninnu de ma olu yɛrɛ kɛra kafiri ye u bɛ maaw bali ka bɔ ala ka sira ma n'o ye ka tugu kira ko sallallahu alaihi wasallam u bɛ maaw bali ka bɔ so lahɔrɔmalen na u ka alabato kɛ a la komi a kan ka kɛ cogoya min na fo k'a kɛ u ka sira jɛngɛnɛ in de la walanda tɛmɛnen ninnu na an b'a dɔw fɔ k'a fɔ u ye ko jɛngɛnɛ minnu bila k'olu kɛ taabolow ye alikaba kɛrɛfɛ fɛn minnu ye fɛn cɛjuguw ye ka komi olu de y'a dilan k'a bila i bɛ dɔn o da de fɛ n'o tɛ i bɛ dan i ka yɔrɔ la fo ka taa kɛ ayiwa maa dɔw bɛ wajibiya u jilankolon de bɛ tawafu kɛ alikaba la jɔnni y'o labɛn ayiwa k'o kɛ taabolo ye k'o sinsin makan kafiru ninnu de don Allah subhanahu wa ta'ala a bɛ ka olu de lagosi nin yɔrɔ in na a ko k'a sɔrɔ so lahɔrɔmalen min n'o ye makan ye sabu almasjid alharam ko misidi lahɔrɔmalen n'a fɔra nin fɔcogoya in na a bɛ ɲɛsin fɛn min ma alikaba kɛrɛfɛ misiri sali yɔrɔ min bɛ yen nɔ o ye misiri lahɔrɔmalen ye nka daliluya wɛrɛw nana ayiwa kuranna kɔlɔjɛw la ani alakira sɔnna a ka kumakanw na k'a yira k'a fɔ ni masjidil haramu fɔra ko haramu dancɛ in bɛɛ lajɛlen de bɛ o la makan bɛ ten de bibi makan a fan dɔw bɛ yen nɔ o tɛ haramu kɔnɔ de dancɛ de bɛ haramu na makan yɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ ayiwa haramu dancɛ min n'o fɔra k'o ye haramu dancɛ u sera o la k'i n'o bɔ kɔfɛ yɔrɔ min b'a kɔfɛ kosɛbɛ o ye madina sira fanfɛla ye sabu misiri min bɛ yen n'u b'a fɔ ko masjidu tan'im walima sisan a tɔgɔ dara ko masjid aisha radiyallahu anha n'i sera yen nɔ ka ban maka lahɔrɔma yɔrɔ banna k'i minnu bɛ o kɔfɛ o ye dugukolo wɛrɛ ye nka fan dɔw bɛ yen nɔ a ka jan dugu ma s'a ma fɔlɔ jida sira ninnu na wa n'i taara ka taa ayiwa arafa fanfɛla ninnu na mina ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ haramu kɔnɔna na muzalifa bɛɛ lajɛlen bɛ haramu kɔnɔna na nka arafa daminɛ dɔrɔn de bɛ haramu kɔnɔna na
ato wote haramu konna otmana ko min be haramu konna na fara ka fa al masjid al haram ka be bolini bela jelena o de kama sa aywa alakira ka tisuja kuma innana mami mana sali masjid al haramuna abaraji na be ko mi ba keme misiri werowla ko me afora al masjid al haram do sina kata bakuru ba infe ka kambe maka haramu bela jelen wala hal makan kin gono misiri no ko bela jelen bala aywa sebe ale don ba do ko ayi ko samantiya imbe ke misiri min be al kaaba krefe sabana riwaya de la ko masjidu al kaabati o yoro na ko ni surtout ma minun tara hiji ni umra nununa wati do la ni farfago nana ma usengena o wisna ka no ya ka fora ko misiri no ka bela jelen bala ka bela jelen kakka anga sali no shekene wala wisna ka jigi misiri do be kerefe do ka sali no kata haram no tan ke sigin kama kuma do ko ni afora don ba do yafo ayo abisika ke wode abisika wote no farati ko ni te mina ikata ke al kaba kerefe o ko ni ma so sole make wala ka fo jate inda falen be tiima wala ako wal masjid al haram ko misil al haram yanno ko ka kambe makande ma ha o be mawboli bali maka ntonima alladhi kum maka mi ja'alnahu lin-nasi sawa'an al-'akif fi wal bat kwanye dugu inge mawye mami sigilembe akono ani mami tungarange ye anyu bela jelenke kelenye dugu inna femiye al-hurmat tangani min be uka ani afsamantiya sorola na baraji soroli emiye makan sigi bagaye aywa iye baraji ko doke maka ibe samantiya min soro ni tungarange nana fana bo kelende so nga olu nana kesa ka dugu yi ka ke usagode wadi Allah subhanahu wa ta'ala ko wa man yurid fihi bi ilhadin bi dhulmin nudhiqu min adabin alim koni mami yalla nyini ke dugu yi ngono ni jengenye ka bo alaka nyamari ko ni tonyaliye ko ma tigin nene jangata la jangata mi ni akagele wato don ba o ye walwala ke ni na kosebe aywa makan fana ni yoro to be bon nyogona la halam binona kojugu fam fela fe ha ka fo kojugu keli maka ana keli yoro wera ku te keli u kololo te keli comme abara nyuma um fana u te kelen chugo mina de kojugu keli fana u kololo ulu fana te keli wala ka fo ko aya imbo uyira ngoni aya mbela jelen aleye nyebla de ye ka don makan kuna foni una kata don hiji kibariya wala ani hiji kiri minu nolu fora ni sura ina no ye suratul hajj nango hiji kibariya fora ala aywa ko fora ala ko minu nolu kera madina sigi kibariya ya ode kama doni bagaw fambaw ye min kiriya ka fo sura imbe jate madina sura ye halna sura do jigina makan konnana otuna mbe wala anda joyanno ni Allah subhanahu wa ta'ala sunna ama ni ale wate were ira anna temeni wala ndaye ka Allah subhanahu wa ta'ala masayyeli masami nale qur'ana jigi muhammaduka sallallahu alayhi wa sallam ambe masayin deli masami naye tawrata jigi musa ka ambe masayin deli masami naye linjila jigi isa ka ambe masayin deli masami naye zabura jigi daud ka alayhi salam amba deli na togo barka mawye na togo nyumawye na togo seni mawye qur'anai amba deli akam fara qur'ana dungewka ala kam fara qur'ana dungewka ala kam fara qur'ana dungewka olude ala ka dungewa ala ka somogoye ala kan korota no qur'anai ala kan kada no qur'anai ala kan susumani qur'anai ala kan susumani qur'anai ala kan hamino belade no fura ken qur'anai wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira wala misaka lajali lamelike ينقلي من نور جابين وغيره بإذنه تعالى نعم بسم الله الرحمن الرحيم ينقلي من سيرا أما أي ينقلي سبع نجونا أي منو أوا بلا أو ينقلي فلولا ينقلي كرا كو كوالي برولا باركلاي nga ako kwale kwani monson yale sojolay nga ay kwani ay yingali ke borola bare bela jeleneka ko ni patron be sheka ben bareka saraka abe sara dafalen di uma nga minan do be yenno o be san ka don bare in dafe patron be tlaka o minan wari di uma o kata o san sugula ko minan ni sani senfe
awa jagokɛlaw minnu bɛ sugu la minɛntigi minnu bɛ feere kɛ sugu la olu bɛ se ka dɔw bin olu ye 200 400 k'o bin k'o bɔ sɔngɔ in na o mun bɛ bin olu kama ka d'a kan u bɛ ɲɔgɔn dɔn o wari mun bɛ bin ta yali ale b'o ta wa wali a b'o segin ka na o di patron ma sabula patron y'ale ka sara dafalen di ka ban ko wari mun bɛ segin k'o kiri ye jumɛn ye ala k'an bɛ sababa ma ni ɲininkali suguya ninnu bɛ na tuma min na ni adamaden i bɛ siran haramu ɲɛ i bɛ nin ɲininkali suguya ninnu kɛ n'o tɛ bi bi in na minnu yɛrɛ n'a jɛlen de don ko haramu de dɔn dɔw b'u firi o de kan dɔw b'u firi o de kan nka min ni sigasiga bɛ a la olu tɛ ɲininkali kɛ o la yɛrɛ o tuma na ɲininkalikɛla an bɛ ala deli ale ni anw bɛɛ lajɛlen haramu ala k'an yɔrɔ majanya ka bɔ a la haramu ala k'an kisi ka bɔ a ma halala ala k'an nɔgɔya an ma ala k'an balo kɛ halala ye ala k'an yɔrɔ janya ka bɔ haramu ma ɲininkali nana cogoya min na komi aw yɛrɛ y'a lamɛn k'a fɔ e ye bololabaarakɛla ye i bɛ baara kɛ min fɛ ka fɛn dɔ baara kɛ a ye a y'a misaliya tɛ chantier ninnu na mɛ a bɛ se ka kɛ fɛn wɛrɛ la o a suguyaw ka ca baara min e bɛ dɔ kɛ ni i ka ɲɛdɔn ni i ka fanga ye nka dɔ bɛ yen nɔ o ye minɛn de ye i bɛ se ka misaliya ta hali réparateur e ka moto dilanni ayiwa o sɛgɛn e bɛ ɲɛdɔn ni fɛn bɛɛ la o baara o wari bɛ yen nɔ pièce min bɛ taa san o fana bɛ yen nɔ sisan komi ale ye misali ma o ye sojo ye ani nin bɛɛ lajɛlen ka surun ɲɔgɔn na e ni yɔrɔtigi bɛnna de i bɛ a jɔ ɲɛ nin kogo in walima nin yɔrɔ in i b'a jɔ ɲɛ walima i bɛ nin karo in da ɲɛ nin hakɛ in de la o wari dafalen bɛ ka ta k'a d'i ma baara bɛ kɛ ni minɛn min ye o kan ka san ale de b'o san nka a tilala ka danaya de kan k'a fɔ e ka taa san o tuma na i b'a san nin hakɛ in na a hakɛ dɔnnen don o wari dir'i ma fana o kɔfɛ e taara san minnu fɛ olu bɛ lajali fɛn dɔ kɛ e ye ka dɔ tigɛ ka bɔ a la n'a y'a sɔrɔ ayiwa min e ko k'a fɔ a bɛ san 1000 o bɛ se k'a fɔ an b'a d'i ma ayiwa 900 100 ye e yɛrɛ ta ye k'a fɔ yali sisan o min filɛ nin ye o bɛ daga e walima a tɛ daga i ye ɲininkali filɛ nin dɛ sabatigi b'a fɛ k'a dɔn fɛn min ye n ka halala ye n ka se k'o dɔn nin masala in ayiwa lasili dɔ bɛ yen nɔ n'an y'o dɔn nin masala n'a ɲɔgɔn caman a bɛ sira di an yɛrɛ ma alakira sallallahu alaihi wasallam junubo ko maa bɛ se k'i yɛrɛ kunnafoni a la ni sira min ye a ko wal ithmu ma haka fi sadrika wa karihta an yattali alayhi an-nas junubo ko fɛn min a sigasɛgɛ bɛ na i dusukun na yala a ka ɲi a man ɲi wa a ka go i ye maaw ka bɔ a kalama a b'i ni maa min cɛ ni masala ni ye ɲininkali kɛ a tigilamɔgɔ patron ka nin dɔn a bɛ bɛn a ma walima a tɛ bɛn a ma n'i y'o dɔn ka ban jaabi bɛ yen e yɛrɛ b'a dɔn n'a y'a dɔn k'a fɔ nin kɛra danaya bɛ ban a ka ko bɛ bɔrɔta a b'a fɔ na nin ka wari ye n'o dɔnna ka ban o kɔrɔ ye k'a fɔ ko haramu de don n'a y'a dɔn baasi t'a la a bolo lasema dɔnnibaga dɔ ko nin ko in a bɛna lahala dɔw la fɛn minnu ni olu ye fɛn jasilenw ye k'olu tɛ jate e de taara san a sina ka boisson dɔ san k'a d'i ma fɛn ninnu n'a ɲɔgɔnna ninnu fɛn minnu ni jate tɛ walima fɛn minnu u tɛ dɔn ayiwa jago yɛrɛ hukumu kɔnɔna na n'u nana u ka ayiwa npala n'u ka fɛn ninnu dɔw kado ninnu fɛn ninnu ka sina k'olu ta k'a di fɛn minnu ni kima t'a la kosɛbɛ nka fɛn min wari dɔ dɔn o tuma na lahala mun kosɔn e ka jɛya f'i k'a bange patron ye n'a jɛra alhamdulillah a bɛ kɛ taabolo ye baasi tɛ a la nka n'a ma jɛ ni a ye a ka hakɛ de don wa e yɛrɛ dun b'a dɔn tigitigi n'a bɔra a kalama k'a fɔ a tɛ bɛn a ma a b'a jate k'a fɔ komi i y'a dun n'i tilala ka i kuru o kan i ye haramu de don i y'a ka hakɛ de don o tuma na ko in filɛ o de ye danaya ko de don maaw kan k'o hakili to o yɔrɔ in na kosɛbɛ a ko ni a ɲɔgɔnna ninnu ni a kɛra bɛnkan suguya wɛrɛ ye
abbe na matériel de la ni matériel a mankutu ye ni ye ne b'a fɛ o de ka don ne ka yɔrɔ in na e ko an ma sisan ne ye entrepreneur de ye n bɛ ciment ta ni hakɛ in na n bɛ fɛn ta a y'a calculer o la o kɔfɛ a taara sɔrɔ danɔgɔn wɛrɛ la min tɛ o ye o kɔni o y'a ka tɔnɔ de nka lahala dɔ min filɛ nin ye a bɛ komi o ye ciden de ye danaya de dara i kan o tuma i bɛ danaya i b'o minɛn fa o tuma an bɛ se ka min fɔ nin masala in na o de ye nin ye maaw ko hakili to o la o danaya minɛn fa in ala yɔrɔ la kɔni a tɛ bin abada nka a dɔw yɛrɛ diɲɛ kɔnɔ a bɛ kɛ sababu ye ka dɔw ka lahala ɲɛnɛma u ka diɲɛlatigɛ bɛɛ lajɛlen k'a kɛ u ka sɔrɔ n'u ka sankɔrɔta sɔrɔ ye sabu danaya ko dɔ a y'o dafa ani maa dɔ cɛ o tigilamɔgɔ bolo bi maaw kɔni ka sira t'o la kama nka a y'o danaya dafa a tigilamɔgɔ bɛ sina ka da a la ka fɛn dɔ sɛmɛ a la o bɛ kɛ a bɛ sina ka kɛ maa ye ni o sababu ye o tuma na danaya kɔni an k'a kɛ nka an k'a kɛ fɔlɔ-fɔlɔ Allahu subhanahu wa ta'ala yɛrɛ de kama sabu ale y'a yamaruya ni o ye wa bɛ taa ɲininka o la inna Allaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha danayaw an k'u ko segin o tigilamɔgɔw ma an bɛ Allahu subhanahu wa ta'ala deli ala ko sira nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye naam ni an balima dɔ ka ɲininkali ye komi ɲininkali tɛmɛlen na kuma kɛra ka seli mɔbili kɔnɔna na kuma kɛra o kan kɛrɛnkɛrɛnnenya ma n'o ye farida ye nka ko ni tigilamɔgɔ lujuratɔ dɔ don banabaatɔ don a bɛ a ka bolifɛn kɔnɔna na a bɛ se ka kɛ nɛgɛso don wali moto dɔ don a jigilen a bɛ sigi ka seli le wali ka to a ka bolifɛn kɔnɔna na a sigilen de bɛ na seli ko est-ce que o mako bɛ jiginni la tuguni wa farida waatiw la ka jigin ka sigi duguma ka seli sabula a bɛ sanfɛ a bɛ duguma a bɛ sigi ka seli le k'o kiri ye jumɛn ye. ala ka bɛ sababa sabu an kun ye o masala min fɔ an ko a dɔnnen bɛ baabu min na ala ko wa ma ja'ala alaykum fi diini min haraj ko ala ma degun kɛ aw kan diinɛ in na yɔrɔ o yɔrɔ n'a bɛ gɛlɛya ala bɛ nɔgɔya bɔda dɔ di wala maa ka seli lahala dɔw la i sigilen walima i dalen ka bɛn lujura ma o tuma na silamɛya ye o nɔgɔya sira a y'o baabu dayɛlɛ ale filɛ ka ɲininkali min kɛ ko ni maa min lujura de b'a la a kɛra lujura min n'a basigilen de don walima a bɛ lahala min na accident dɔ kɛra a ma kɛnɛya fɔlɔ a bɛ ayiwa pusupusu dɔ kɔnɔ ou bien chariot dɔ kɔnɔ n'a ɲɔgɔnna ninnu ayiwa o lahala in na komi ko ale bɛ sigi ka seli de yala a mako bɛ a ka jigin duguma ka seli wa walima a bɛ se ka seli k'o t'o kɔnɔ o masala in dulɔnnen bɛ a ka sigi ka seli bɛ kɛ cogoya min na sabu sigi ka seli ayiwa a bɛɛ bɛ kɛ ka bɛn dɛsɛ de ma n'a y'a sɔrɔ sigili in fana i bɛ se fɛn wɛrɛ la fana i kan k'o dafa misaliya la mɔgɔ min joli de ta ye ale ta gɛlɛma ye nka a bɛ se ka sujudi kɛ n'a sigira a bɛ se ka sujudi kɛ ka wuli ka sigi baasi foyi t'a la a tɛ gɛlɛya foyi sɔrɔ o la o tigilamɔgɔ sujudi y'o tigilamɔgɔ la wajibi ye n'a y'a sɔrɔ a tɛ se k'o kɛ bolifɛn kɔnɔna na a b'a ka nɛgɛso min na walima a b'a ka wotoro min na walima a b'a ka sariya min na a bɛ wajibiya a ka jigin mun kosɔn a ka se ka nin kɛ nka n'a sɔrɔ n'a bɛ lahala min na ale tɛ se ka nin foyi kɛ hali n'ale sigira duguma a tɛ se ka sujudi kɛ a ta in ye sigili dama de ye wala hali n'a sigilen bɛ fɛn dɔ kɔnɔna na o y'a ka wotoronin ye walima o y'a ka moto sanfɛ walima o y'a ka sariya ye a bɛ se ka seli a ka baasi tɛ o la fo ni degun nana fan wɛrɛ fɛ misali la a tigi nana don jama de la o tuma na o donni jama la ni gɛlɛya bɛ o la gɛlɛya in de bɛ se k'a to o ko in o tɛ kɛ ko bɛnta ye n'o tɛ lasili la baasi tɛ a la wala n'a y'a sɔrɔ kɔni ale bɛ o min kɔnɔna na nka n'a sigira duguma a bɛ se fɛn wɛrɛ la seli ye min ɲini a fɛ misaliya sujudi la ale tɛ se ka sujudi kɛ k'a to o la o tuma na a bɛ jigin de o de kama o lahala in maaw k'o yɔrɔ kɔlɔsi dɔ bɛ yen nɔ ayiwa bana bɛ a la a tɛ se ka jɔ ka seli a tɛ se ka jɔ ka seli o tuma na bana in kama joli in de bɛ bin ka bɔ yen nɔ nka ale bɛ se ka sujudi bin o tuma na sujudi o ma bin dɛ a bɛ sigi a bɛ sujudi kɛ walima dɔ fana bɛ yen nɔ ale tɛ se ka sujudi a tɛ se ka biri de nka a bɛ se ka jɔ joli in tɛ foyi k'a la nka a tɛ se ka biri de o tuma na fɛn min ye o joli o bɛ wajibiya n'a nana ka seli a bɛ jɔ ka seli de
o tumana n'a sera yɔrɔ min ma k'a fɔ ale tɛ se k'o kɛ a tɛ se ka taa rukuyi la a jɔlen bɛ to walima a ka sigi sezi kan ka da kɛɲɛ sujudi fana a b'o kɛ o fana cogoya ninnu na n'a bɛ se ka kun biri a b'a kun biri n'a bɛ se ka kun biri a bɛ kɔrili kɛ n'a kunkolo dama ye nka i bɛ se min na o tumana n'o bɛ se ka kɛ o tɛ bin nka i tɛ se min na sa o de bɛ bin fo a bɛ taa se maa dɔ bɛ yen nɔ a dalen a tɛ se ka foyi kɛ a tɛ se ka sen ta a tɛ se ka bolo ta nka a b'a yɛrɛ kalama ni seli waati sera a bɛ seli ayiwa a bɛ kɔrili kɛ dɔrɔn n'a bɛ se ka tɛgɛ kɔrɔta a b'a tɛgɛ n'a bɛ se ka tɛgɛ kɔrɔta a bɛ kɔrili kɛ hali n'a b'a kunkolo dama de yɛlɛma yɛlɛma ni seli ye nin bɛɛ lajɛlen na k'a jira k'a fɔ seli ayiwa ko min de don maa man ka farati a la n'a sɔrɔ farati ko de don ni lahala na sisan mun b'a sɔrɔ a binna nka a ma bin dɛ ale tɛ bin ka bɔ maa kan abadan k'i ni hakili to ɲɔgɔn fɛ i mana dɛsɛ cogo o cogo bana mana gɛlɛya cogo o cogo n'a tigi hakili bɛ yen nɔ seli tɛ bin waati dɔ o de bɛ fɔ banabagatɔ kankɔrɔsigiw ɲɛna u k'u hakili to banabagatɔw ka seli waatiw la hali n'a bɛ fɔ ko bana ni saya ayiwa ko olu dulonlen tɛ ɲɔgɔn na a taamasiyɛn de dɔn o tuma na a bɛ se ka kɛ ale sata bɛ bɔ o la a bɛ taa ka selijuruw to a la seli waati sera ka hakili sigi n'a y'a sɔrɔ a bɛ lahala la a bɛ se ka bɔ ka selijiw ta ka seli alihamudulilayi o bɛ yen a tɛ se ka seliji ta a bɛ tɛmɛ min o tɛmɛ min ayiwa ka na ni cɛncɛn ye a ka tɛmɛ min kɛ fɛn na baasi tɛ o la ka bɔ dɔw ka kuma la n'o tɛ n'o yɛrɛ gɛlɛyara a dalen bɛ matila min kan a bɛ se ka tɛmɛ min kɛ o la parce que tɛmɛ min nana nɔgɔya de la a mana gɛlɛya kama koyi a fɔ f'an ka taa cɛncɛn ɲini yɔrɔ dɔw la ka cɛncɛn ɲini ka na ni a ye o yɛrɛ ko gɛlɛn de ji yɛrɛ ka nɔgɔ ni o ye o tuma na hali a dalen bɛ matila min kan a bɛ se ka tɛmɛ min kɛ ni o ye a dalen ten nɔ a bɛ seli a bɛ se ka ala kofɔ min kɛ a b'a da yɛlɛma ni o ye n'a tɛ se k'a da yɛlɛma a b'a fɔ gundo yɛrɛ la maa d'a ma n'a n'a hakili bɛ ɲɔgɔn fɛ o tuma na masala in a bɛ boli nin cogoya in na de la a tigilamɔgɔ yɛrɛ de bɛ a ka lahala dɔn k'a ka lahala jateminɛ n'a y'a sɔrɔ k'a to o fɛn in kɔnɔna na ayiwa n'a sigira a bɛ se min na n'a sigira o kelen a bɛ se o de la k'a to sezi in kɔnɔna na baasi t'a la nka n'a sɔrɔ n'a sigira a bɛ se ka fɛn dɔ k'a to sezi kɔnɔ a tɛ se k'a kɛ a bɛ wajibi a ka sigi mun kosɔn a ka se k'o kɛ maa dama ni degun t'a kan wallahu ta'ala alam. ne ye ɲininkali sabanan ye ɲininkali laban ka kɛɲɛ ni bi sigi nin ye ɲiningalikɛla ko ka balontan komi a dɔlen bɛ cogoya mun na sisan ka minɛ ka kɛ métier ye ka nafolo ɲini a la yali silamɛya ye mun fɔ a la condition b'a la wali condition tɛ a la. ayiwa ala ka mɛn sɔn a ba ma nin masala in ni a kiri ɲininkali nana ayiwa n'an bɛ ka kow lajɛ silamɛya hukumu kɔnɔna na halala ni haramu n'a ɲininkali kɔnɔna na silamɛya bɛ sigi ka kiri de kɔnɔ o tuma na kiri mana kɛ min ye baara kan ka kɛ ni o de ye nka ni maa min ka jate t'o kan i b'a fɔ k'a fɔ ɲininkali yɛrɛ bɛ o la mɔgɔ minnu u bɛ sara min ta ɲɔgɔn sara tɛ diɲɛ kɔnɔ hali perezanw t'a ɲɔgɔnna ta o sera ɲininkali yɛrɛ la u b'u ka wariba ta nka ko in to o ye ko in ye n bɛ fɛn min sɔrɔ a bɛ daga ɲɛ walima a tɛ daga ɲɛ o la baara lasiri de bɛ lajɛ balontan yɛrɛ ɲɛnajɛ de don n'a bɛ ɲɛnajɛ in hukumu kɔnɔna na fɛn ma dɔn a la min ye haramu ye ka sali waati latɛmɛ walima kɛlɛ ka kɛ a la walima ka lawurada kɛnɛ kan baasi tɛ o la o ye a lasili ye komi o y'a walawala cogoya min na hali n'a sɔrɔ dɔw bɛ kuma dɔw fɔ kuma ninnu sinsinnen tɛ dɛ k'a fɔ fɛn yɛrɛ ko balon yɛrɛ ko ayiwa nabima dɔ kunkolo dɔ kuma ninnu tɛ o sisan o ka kuma ye ayiwa ɲɛnajɛ siraw de dɔn komi a ɲɔgɔnnaw tun bɛ mɔgɔw bolo cogoya min na bi kɔni a kɛra jarabiri ye a ginta mɔna ale jarabiri na fɛn caman donna a la ayiwa fo mɔgɔw ni yɛrɛ bɛ to a ko in yɛrɛ la ayiwa a bɛ kɛ komi jamanaw yɛrɛ ka wuli ka dafiri balontan yɛrɛ fana na o ye ko caman don a la o tuma fɛn min mana don a la o kiri de bɛ lajɛ ka wari dɔn a la sabu e bɛ k'a kɛ ka maa dɔw ka laɲini sabati o tuma na olu ka wari di i ma baasi tɛ o la maa d'a ma a kɛli ni a ma kɛ ni haramu dɔw ka dɔn a la ni haramu donna a la sa a kɛra haramu ye wari min mana sɔrɔ a la o fana bɛ kɛ haramu de o de kama nin baabu in na a dulonnen bɛ a saratiw de la n'a y'a sɔrɔ ni maa min donna a sira fɛ o tuma na e bɛ min kɛ i tɛ don haramu sira fɛ o dun bi bi in na a ka gɛlɛn dɛ a ka gɛlɛn maa to a tɛ se ka kɛ an b'a fɔ i t'a fɔ a tɛ se ka kɛ sabu dɔw bɛ yen nɔ olu ye balontannaw ye
o b'u ɲɛsin ala ko ma kosɛbɛ u cɛsirilen bɛ a la u bɛ nafolo sɔrɔ u bɛ nafolo baaraw fana kɛ o dɔ la o bɛ kɛ sababu ye ayiwa fiɲɛ minnu bɛ yen nɔ k'o kɛ k'o junubuw yafa n'o tɛ mɔgɔ min bɛ a kɛ a milen ye ayiwa ka kɛ ayiwa fɛn min ye professionnel international ni fɛn ninnu na ligiba ninnu i bɛ nafolobaw ta k'a fɔ i ka ko bɛɛ lajɛlen ka bɛn i ka silamɛya ma o ka gɛlɛn dɛ n t'a fɔ a tɛ se ka kɛ o tuma na n'a y'a sɔrɔ a ka kow bɛnnen bɛ silamɛya tinɛma ko a fanba tɛ o ye baasi tɛ a la o tuma a b'a jija a bɛ baara ɲuman kɛ cogoya min na n'an ko tinɛma ko tɛ a la ni maa min ka balontan ko o tuma na seliko jate tɛ o la fiyewu sunko jate yɛrɛ fana tɛ o la o kɔrɔ ye k'a fɔ e ye o bila diinɛ sanfɛ dɛ o kɔni o bɛ kɛ haramu de ye walima e ka balontan ko ayiwa fɛn fɛn bɛ kɛ a la o bɛ kɛ a la dolɔkow ni dɔrɔkotow ni fɛn haramuyalenw publicité olu bɛɛ lajɛlen bɛ a la o tuma na a donna haramu na walima e ka balontan ko b'i bila sira min kan o ye ayiwa k'i yɛrɛ damu ni haramu ye jɛnɛya ni fɛn ninnu na komi a tigi tɔgɔ bɔlen bɛ o tuma na o lahala ninnu n'olu bɛ yen nɔ ka ban fɛn kɛra haramu ye wa nafolo min bɛ sɔrɔ a la o fana bɛ kɛ haramu ye o tuma masala in a bɛ na nin cogoya in de la sarati kɔni b'a la dɛ f'a k'a sɔrɔ a tɛ kɛ sababu ye ayiwa balontan in yɛrɛ ka bila a tigilamɔgɔw ka diinɛ sanfɛ seli tɛ jate sun tɛ jate wa silamɛya yɛrɛ ka tinɛ foyi fana o tɛ to yen nɔ a kama kelen kelenw bɛ yen nɔ bi ayiwa komi tɔgɔ fɔlɔ o fana y'a dama baabu ye u to balontan in na u ye sira ɲumanw ta u ye hali misiriw jɔ ayiwa manamana ko caman bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ u tɛ sɔn o ma dɔw yɛrɛ fana bɛ yen nɔ k'u to balontan in na de u donna silamɛya la u teri dɔw kama an kɛlen o dɔ kɛra hali a ma mɛn kɛla farafin dɔ pe i ba jamana ninnu t'a dɔn yɔrɔ min de la o tuma na fɛn min de don a dulɔnnen bɛ a kɛcogo de la komi baara caman bɛ cogoya min na de sa a tɔ tora sa ayiwa karisa a bɛ k'a ɲɛsin nin ma an k'a fɔ a ɲɛna bilasirali sira fɛ i t'a fɛ walima nin sira in to yen nɔ o y'a dama ko ye dɛ a caman na ni maa nana ka na i ɲininka ka na ne ɲininka ne den filɛ nin ye walima ne yɛrɛ filɛ nin ye ne bɛ balontan sira de kan n b'a fɛ ka kɛ professionnel de ye ayiwa ka taa équipe ba ninnu na fɛn ninnu na i ye a ka lahala dɔn ani lahala sira dɔw bɛ yen nɔ e ka jate la ayiwa a bɛ se k'a ka sutura sɔrɔ wa diinɛ sira la fana a ka teli ka tanga ka sabati ka tɛmɛ yen fɛ a bɛ sɔn ka cɛnɛ e bɛ se k'a bilasira k'a fɔ ne bɛ ɲɛna cogoya min na nin to yen nɔ k'a fɔ ko sira in yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ye haramu ye o tɛ dɛ nka ne bolo nin man ɲi e ma o tuma na o bɛ se ka kɛ mɔgɔ ka bilasirali ye ko n bɛ se k'a fɔ dɔw yɛrɛ ɲɛna k'a fɔ i bɛ se ka taa fɛ sabu o bolo a ka lahalaw bɛ cogoya min na e taamasiyɛn min ye a la a caman a man tile ka cɛnɛ min b'a to ayiwa a bɛ sira bila a ka diɲɛ kɔni bɛ se ka ɲa a bɛ nafoloba sɔrɔ hali n'a sɔrɔ n'o t'a bɛɛ lajɛlen ye professionnel bɛɛ lajɛlen fana a bɛɛ lajɛlen fana tɛ nafoloba sɔrɔ wa a caman fana bɛ nafoloba sɔrɔ fana a tɛ basigi a bolo a laban na a bɛ taa laban ani juru de bɛ sa o ɲɔgɔnnaw caman bɛ yen nɔ sport façon dɔw bɛ yen nɔ dɔw ye miliyɔn de ta diɲɛ bɛ kule u nɔfɛ nka komi a ko ninnu mana sira ɲumanw fɛ a tɛ taa barika kow la a laban na wari yɛrɛ bɛɛ lajɛlen banna so minnu sanna a bɛɛ lajɛlen feerela akisɛnw bɛɛ lajɛlen taara fayite la ka taa yɛrɛ sɔrɔ juru la ka taa yɛrɛ kɛ kaso la tuguni fo mɔgɔ bɛ hinɛ a la o ɲɔgɔn kɛra sportifu dɔw la o tuma na baara in ye o de ye o tuma a lasili fɛn haramuyalen tɛ k'a fɔ komi baara ninnu yɛrɛ bɛ yen nɔ ni ale yɛrɛ de man ɲi a bɛ fɔ o ma k'a fɔ i kana dɔn a la nka nin bɛ se ka kɛ ka ɲa komi a bɛ se ka kɛ a bɛ juguya fana wa min b'a to i bɛ taa juguman fɛ o de ka ca fana o tuma na farati kɔni bɛ a la nka fɛn tɛ k'a fɔ ko a haramuyalen de o tuma an bɛ Alahu subhanahu wa ta'ala deli nin bɛɛ lajɛlen dulɔnnen bɛ fɛn min na o ye garijɛgɛ ko ani dahirimɛ ko de ye an bɛ Ala deli garijɛgɛ senima Ala k'o nɔgɔya an ye garijɛgɛ halala sira Ala k'o nɔgɔya an ye fɛn fɛn ye garijɛgɛ nɔgɔlen ye
سيكا سيكا بفهم فين الله سبحانه وتعالى على كأجر ما جينا أبو بلا جرينا اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى نفسنا طرفة عين اغننا بحلالك عن حرامك واكفنا بفضلك عمن سواك برحمتك يا أرحم الراحمين وصل اللهم على نبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين.